O te whataro whātu i le tunu i le nei tai au fau, o tātou ria la so tofi, la so luas furtonu le masino me lua fe luas fulman wha. O la amtalia fo le tautua le siufongo le lomo le yaso. E ano mai al tātou saunu ngā lotu o le ateita ia le sunga le whawhengainga, Reverend Lilo Maiava Maasangala, mai le kalesia le auso ke wisiano nai lo hat. E usi mai lo le whawhenga.
Alo fa Sāmoa le tunu pele loto malenganga i le tai au. Ma lo so fu mnuia after le lofo le tua o mawhai ona tai mai lo to so fua so mato wola i le yaso. A wa po i tute mawhai wa le a te tofi ai tātou e le tua ia manuia fuanga mawhamoe moenga o le yaso. Patalo fat foi le pai o le whainga wenga le tua. Ia papeo na maua lo tau malosi a wa foi le tau tuaina o le tua malona fina ngalo i lea whatawhai taulanga ma lea whatawhai taulanga. Ia iai le lofa ma le anga le lei o le tua i lo tau soi fuanga lue. Ia papeo na maua ia nganga mo le malo le tua. O te whātalo whātu fōi nā i o tātou ma tua tausi tonu o mōto malawa i nei tai au. I ia le tua o tai mai lau tau soi fua ma so mātu wola i le nei aso. Ia wā fōi i fuanga ma wha moe moenga. E ui lawai wā ti ngā ma mawhitianga o le nei soi fuanga o tātou wola i. Ai whaftai le tua wā uia le nei aso fōu. O le nganga whaftai le nei tai au le ofisa fasala lau ia e mai se foi le nei ave no pa aulo wa mato boina ia wa foi le tala le lei lo tato li o Yesu ke viso ia nga le le tuai nga wenga o le nei aso wa fu fuanga ma fa moenga ia patasi le tua ma auto ai mai se le patino ino auto tute le nei tai au family le tua ai mai se le fa patu plaia o le tunu e whalongolongo i le po kalame ma le po kalame. Le i whapeo na malama manuia po whangau mau se tātu utunu. Sāmoa ai. O mai a tātu tāpo i atu i le tua i le nei taia tātu utstana. Pafta i le tua lo mātou tamai. O mātou ula i au whamanuianga. E ala i le ola ma le malosi o lo e whaso so mai a i mātou. Mātou la ngona ai le fia i la ua mātou whiala mai. I la baoe lo mātou tua tuina atu. La mātou sāminga i le nei tai au. A peo nanga le lei mai lau. Io mo fesoa sone mai a i mātou. O le la mātou wala au i lau. Io no lau suapa Yesu. Amen. Te a tātou tāpo i atu. I le vi ingo le tua ua tā pena masamia. Mo tātou. Lo watu
e moli le nganga pastai de pese sa ta pena ile mo ta to mo mo fa tu ile tu e me ai fo kwanga le nei aso le mo ta tu sfoita mo tu se colosse alo nam ta po fa e fai ta wina foi po lua e fangata mai foi po ono fa po mai e fai ta wina le pio pa ia le tua mo ta to yo to fina le talo ia mata la ile mea ma le fa sai ia te talo ia mo i mato fo ina ia fa no mai ele tua se fai to ole upu mo ta to e tau tala tuai le upu ya ke viso salilo ono le foi wono no tia ya ida ia o fai lo atuai papei ona te tau ona o tau tala atuai sava vali ma le poto ye o tua ma fao ngā ina o tau waso le nei o langa ye le au noa o tau upu ma le alofa ia fa mai le masima ia i loe o tau ona fai fa tau se tali tangata e ta to tasi umba sanga fa manuia le tua i le pai tawina o la na fionga fa wina mo tatou e fa nga ina le pai upu e lua e fai ma utawabe ai tatou le nei tai au na ia o tau finau i le tatalo ia mātāla i lea mea ma le whaafitai o le matua o le tai au le nei ia e fia e tatalo e le whapea se i tuli se i whai se pre-meeting al tau e kale sia o na e anu le iai e ai a e oso le tabale tatalo a e tapena o le a e moe le po tatalo a e sauni e whai se tau mawhatanga tatalo o ati ngā mawhaingata e o atu le ainga tatalo pai ei le whaupunga whapea o le teusiano le tatalo le teusiano to i lalo ne na e le ia le vai o tangata o lai memu o longutu whapea le ai e te le lose mea ai le lo o lai te memu anga i lo watua o le talo la o te pata waina le nei tai au o le tusi le nei a Koloseana tusia mai e Paulo i le vai taimi o le 80 ono sa pulu anga i le ono sa pulu ma le lua a o fale puipuina o ia i Roma o lana tusi le au wha tua i Kolose ia tu mau mamataala i le whaolatanga ua uma o na folaina ia i latou. Na whamamwhaina e na apostolo Paulo le finau le tatalo. Ma taala i whainga tā o le ngā ruenga. Nei tusiaina le nei tusi ma mamori atu i le au kerusiano po le au wha atua o i Kolose. I la ia wha ai tete i tāla inga se o lo o tau mawhai e li liwina no lanto tali tonunga i le tala le leia Jesu Keriso na ia fola ina. Mai o la utatalo mo o tau le au soe o i Kolose. Ia ia ante o tau le alofa tu noa ma le manuia mai le tua lo tātou tamā. A toa ma le li o Jesu Keriso. O lo o tatalo atu e le au noa mo o tau. Talu ono o whalongolongo atu i lo o tau wha tua i a Keriso Jesu. Malo o tau o lofa i le au pa ia malava. Ono lo tātou wha moe ua teu mo tātou i le langi. E mai e tū mau o tau le upumoni na folaina e au mo o tau. E ala i le fitala le lei e Keriso Jesu. Awane i tai se nina o tau i mata upu se. O lo o filo ngi ai o tau le au kerusiano i Kolose. I o tau la fwa i mea le anga o le neila lo langi. Ai a fina watu o tau e whaia mea le lei. E ala i le ngā ruenga ua wala au wina ai o tau i le ekalesia i Kolose.
Awa ua ofu o tau le tangata fau. O le ua whaafowina i le poto e whaatatau ia folinga i le na whaia o ia. Ia whinau o tau le tatalo ma ia le lei le amio. Kasi le mea taua na taua le apostolo Paulo o le tatalo ma ia suia le amio. Ma ia o tau finau le tatalo ma ia o tau mātala. E nei maua o tau i whaoso songa o le nei lalani. E le ai se mea e whaingatai le tua e ala i lau tatalo ma lau tatalo. Ta whaonga ina e Paulo le tatalo i le ialade ina mai ai o ia i to tonu o le whale pui pui Roma. Tatalo ma tali tonu i le tua e tali le tua i lou mawhatianga ma so umana onga. O te fia ta ua le tatalo e seta. Te whaingata o le mea no o iai le tina. Tau le tala o le a whasiotia le no. Ai whai mai na tuli vai e seta i le tua. Ma tu watu lo na nuu. Ina ia whasawina. Mai o le tatalo e seta na tu uina atu ai lo na mana onga i le topo asueru. Ia la de ina lo na nuu o sai ta mai le oti. E le ai se mea e whaingata i le tua. E a whai tātou te ana pongi ma te talo atu i le tua. Tali tonu iai ma le loto atoa. A wai whaia le tua me le lei mo oe. O te fia tā ua fwoi le te talo na te talo ai tā vita i lona atua. E māta ngā ma le leanga o mea na whaia i tā vita lona whau o sa mea i na iauti ai uria. Ai no nofo ma pets ma pati sepa. Io se anga sala lava e fau ma tau ma fai i la ia fao le oti. O le tau i lava e le manuia. Ao le sala mo le tangata ma tu atu lo na tangata i le tua. O inae fia sila ia i le tua. O le mana onga foi le nasa ia Paulo au ia i te tono o le fale pui. O le auso lo i kolosi. O le a lava le tele o tala inga ma tuai ngā mea o lo petuleli atu i le au te usiano. A olana te talo i atu mau ma wha atua i le tua. O le langona po i leo tā vita na tu ina atu ai o ia i le tua i lana mea se ma lana mea le anga na pai. O le tatalo la ta vita i le tua i le ia wha mangalo ina langa anga sala. E le aise mea e le mawhai e le tua mo oe i le nei tai au. Mai ta vita le tua e alofa mai i atia. E tusa ma lou lava alofa. Ye ave sea la wanga sala i o luma. Ye matua fulu mai i atia i la ua mio leanga. Ma ia e wha ma mai i atia i la uang sala. A wa o wiloa e a ulo usoritu la pono. E lea uno foi ona iai i o uruma o la uang sala. Wo uang sala atu ia te oe na o oe lava. Wo whaia foi le nei mea leanga i o uruma e tonu ai oe i lau whetalainga. E sa o foi oe te a e wha masino ina. Pauta na whana wa umale a mio leanga no o ia fo i le manaba o lo tina maleanga sala e le aise mea leanga e le whamangaro ina e le tua o le mana onga fo i le na Sāmoa sai le loto le apostolo Paulo ia fina finau le tatalo ma ia mata ala i sili o le ngaruenga e Sāmoa e ole a tātou tā pena e patino tiuto le nei aso. Wa ni whaingatā o a ni whale tonu. Tu i le tua. Te talo i le tua mo vai vaingo le nei tai au. Talo i le tua i le ia whamaro sia oi le nei tai au.
talo le tua ina ia pui oe mai whaingata ma pua ngā o le nei aso. Ia alo whangia le tua fe au mga ruenga o le nei aso. O i fua mai ia manuia tātou tātou. Ia le tua ro mātou ta mai o le fe au lea mo i mātou. Ia mātou finau ma mātala e ala ilo mātou te talo atu ia te oe. Whaktai le tua ua e tā pena i mātou le nei aso. Ai maisi o mātou tiute o le a whatino ina. Te au mga ruenga alo whangia si o mātou utunuu. Pui ma leo i lunga ala o leo teo ai ai. Ia e maisi foi le whatino ina o ngā ruenga o le nei aso. Tonu a inga ia iailo walofa iailo wanga le lei. Lo whangia na ia mātou whana witi. Lo tā pena foi ia o onga o le nei aso. E tua lo mātou ta mai a u whale i lātou i tonu o whale a onga. E lo whangia whanau. Malutia lo lātou saonga le mū mai whai o tāo le nei o langa. E ia whapeo na manuia. A wā mātou te tonu le tua o oe. E mawai manuia o nā i o mātou whanau maainga. Ui nātou si o mātou watu nei la wati o le li he. O a fuanga ma wha moenga. Ia whapeo na au lawa fio mai mātou. E o lo whātou to lia i tonu o whale mai. Ia iailo wanga le iailo o rofa. Pā mole le li e. Iailau whamalo longa i o lātou tino. E ia whapeo na maua le malosi. Ia wāpoi le whātino ino o tiute ma whaiva ua wāla au inai. Tālo matu inātou li ma te mai tā i fo mai. Ai mai se le whātino ino le lātou au nanga i le nei asu. Wa ile poto male ata mai. Tai mai se tiute mo whaiva ua wāla au inai. E tua lo mātou ta mai mo moli le nganga whātai lau fio. Tiu whongo le lau mua ma le whao ngā ina i le aso ma le aso. Ia iai lau whamanianga te li pule ma le au whaingaru wenga. Ai mai se po kalame o lo whalongo longo iai si lo mātou o tunu te tālo le tua. Ia fua i le poto ma le ata mai le whātino ino tiute o le nei aso. Ia whapeo na manuia mea malava e whaia ona o la fio le li e. Te le tua lo mātou ta mai. Anga le mai la fio ia i mātou le nei tai au. Mātou whapoi le binga i la fio. Ona lo swap fa Yesu mātou wole mavala au tuai. Amen. Ua whawhonga na tunu te tātou sauni ngā lotu o le tau nei, na teita ia le sunga le whawhengai ngā Reverend Lilo Maiava maasangala mai le kalesia la uso ke wisiano na e lo hata. Ka ngā le whawhitai muri atu le sunga le whawhengai ngā whamalo tā pena. Whawhitai mo le pōrfola le tua i nei fwoi tai au. Ia talo fwoi anga le lei atu le tua ma whamanui atu. Nui e tele fwoi fuafuanga o le awhiangai nei aso whawhitai tele lava. Ua luas furu minute u te ene fitu o le pese whale nganga. Tātou te vi atua i le atua le nei aso. Am te ri fwoi whiau mga ruenga le tai au. Tā lofa lava. Wa lewa pese le step of faith ma le whiau ngā lauli i anu ama ia ma le pese le nei tā ua le tatalo. Le mapui tu liga e
malama e ai le manai talo sanga le o te pese pa apetai o le te talo ua o walai io e taua le tatalo ua o se ole mana talo sanga ua o mawai le o la tana ua e sai mai lo ua nana i le lolo tole amasala malave a ina lo une iola ua o mawai le sa O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Boy,
le taia, siufofonga o le laumua, aso ngafua i le aso foraile. Ata o le taia. Tato porkalame le ata o le tae au le nei fo amatalia le nei taimi. Ia, mahalor soifua mahalor fo lau tae au le nei o le astofi ua tato au lia. Tato fo lau fo i le aso luas fulu tolu le masino me. Au wawa ia le kalena e toi tasi le aso atua le toi maso e tolu. Ona uma leo le masino me. E mai al masino me i le aso fa raili o le vai aso fau. Tolu fulu tasi e o na aso fa mahalor fo lau. Tai le tua ele. E futa e fo tato toi fe loi te tonu sa manuia malolongo le po manuia fo i nga ruenga le tapo inga ya e leva pela o manuia uma tato o le manuia le tau singa le li ya fo i tau le so fuanga ya fa mafan atu ma fa lo tele atu nei ainga wa fe fo il malanga se si o le ainga il malanga le mrim le oti e nis fe o fe ngai ma yo le tino o fo lo fa tu po kala me ma fa ma no atu lo on sa le tai au le tautua mata le si fonga la mua le tonu ya o lo maua o le fia ya pa wale to la lo tato le tio lo tango fa so atu le tato Facebook mo le tato YouTube le ya maua fo ya Instagram ta share atu le tato Facebook o le tato YouTube ya tango o mi subscribe fa mo le fa tai tele lava mafuta mai lava ile so fu o mo ni yaso tato mafutanga pe fo ile so na fil tautua so tasi mana ia le fo se e me tautu atu le tunu se pa ia foi ia le tasi la oli ona a mata mai le o nanga le so ya tasi sa se pa ia stai mi le fiafi ia ni tai malo so fu malo folau te mamtina matu u malava lo le tunu pe le tu vai utina o le fa nau fai le be fo fa tai fo sunga fa finginga ia mo na u tau langa talo ile aso mo le aso lo so ni tele ma ngale le ile tu tatu tunu tatou paanga uma lava lo mau mele tautua o le Facebook o le YouTube o le tatou app ka pia fo le tatou frequency o le tasi ono tesi ma le tasi famo o lo fatele atu porkalame telefoni nei tatou paanga o lo mafuta mi Australia Amerika Hawaii o Amerika Sāmoa o Sāmoa Kanata o Alaska ia fa pia fo i le uso lo mafuta mai Afrika i saute ia ma le tele o isi tatou paanga ia le maua tu po ve tonu na te mafuta mai nei Wellington o lo manu ia me uma le lofa malanga le leo le tua ia pe afua tu isi nu o la langi o lo vesi ia o nei ni usila ia e o lo so lo le ia me uma o lo to mai ti le onga ia o lo o fo ie fa nga luenga nisi i malanga ia o la to fo no fale le fu amata tu te o le nei aso ma lo fa tai ya alo fa tu por kalame family ya tu fa tai tele alo fa tu nga we sila wa vela swinga na welo telefoni sunga fa fu ile tan yelu Ellen Solmona manu nga luenga anakini ya mes for sunga lo mamano lo fa tu por kalame William telefo sina leo ya alo fa tu por kalame fa tai tele ya po pali isa ko tau fasia tina ya epimerna Rex alo fa tu por kalame fa tai tele lava asa pese ya manu tele ina le yaso fi amga luenga mal tapo inga fe ngai moto
Ia, o le whawhiwhianga mai o whepese kolisi le fifi la au o motu isa la whai. Na foi mai lo le whawhonga le tala o le tau, ma isi vaenga o le tatu. Por kalame, ina o toi luas futonu minuti ana tāne o le valuta utuasi whonga le raumua.
O le tala o le tau mo le nei tai au pe ona whalia le ofisa o le vai tau. O le aso le nei. Ea, na i nei timu le tai au na amata le ona kiria staimi o le nei aso. O le aso a tai au e matele ina paolo ma aua o le asto na i le foringa mai i nei timu. O le asa tu sa le tau le asa ma le aso nei e vai le mata le lai nisi o taimi e i foi nei timu i se taimi o le tai au. O le aso ngafua le langi le nei le tau Wellington manu tua oi. Le vavai le i kapiti manu tu whanganui mtau naki e langi le lei le tau le aso le nei. E ina i timu i taupo Hawke's Bay i a mawaiwa rapa. O malpo le aso le nei kuringa mai e vai le mata le lai nisi o taimi e fsusu ia i foi ma timu. O le vavai le motu i saute le so mtua i langi le lei ale motu i saute na o kalai estete le pe i au oa i le aso le nei. O le maruru le tau o nuu iana o tau nei. O lo ia i le ono fa solo atu ilunga le fitu. Ia pe amata ma le tasi fa solo le fitu o le ea mawhanwhana o lo ia i sifurulua a nga ilunga le sifurulima. O le motu i saute a o lo ia i le tasi kala estete tasi fo le maruru o Queenstown. Ia fa solo ilunga le lima o le ea mawhanwhana o lo ia i le sifuru a nga i tulunga le sifuru fa. O le au te lenga lau le atu nuu nei aso i fōringa mai o le motu i saute matua alangi le lei ale tau le aso nei. O le motu i mātu nei o le tele au vanga o le motu i mātu nei ia ina i timu nisi o taimi pa ia le mata o le lai nisi o taimi o pia ina i timu e tolu sifuru fu le vele lufulu fitu le mawhanwhana o le angoto ifo le lai le so Wellington le 1 minute e te ai le lima i le fiafia na nei e o soa i le la tai au lufulu iwa minute e te ai le fitu i le tai au a tai au o le fua le maluru i Wellington e manutua o iolo i le vau le iwa anga i le sifuru tasi e a mawhanwhana o lo i le sifuru lua anga i le sifuru lima. O le tātou wawai le taimi o le tai le nei aso mo la toi whangota Wellington pe le tai le afo le sefuru le tai au nei sua le tai le toi 2 minute i le lima le fiafi toi pe le tai le te au le sefuru tasi na nei. O polirua sua le tai le te au le iwa le tai au nei pe le tai lufu le tasi minute te ai le tolu i le fiafi o le toi sua le tai toi lua sefuru minute le iwa na nei le fiafi. O le swinga o le tupe mo la tau e lafo la tau se leni le yaso ya o le nganga la ulfa tai mal fa malo le anga lei. O vai le swinga o le tupe le yaso famile ofisa o tupe ya tasi tala New Zealand mo la tupe Australia ivas futsene o le tupe Amerika e onos futsene o le tala Sāmoa le so le ua tala limas fumal valu sene tasi tala New Zealand mo la tupe Sāmoa tala lima valu sene o le paanga tonga le ua tasi tesi ma le tolu le paanga tonga i le so ye ma le tala fiti tasi tala New Zealand mo le tala fiti tala tolu sifuru fa sene ya malo le alofa malo le anga lei ya manuia foi o e malau tupe le alafo le yaso la vino familianga wa soifua manuia tele lo wa soifua le yaso ya tele o fa tele ne o me alofa paul me e manuia una wa tau tafo soifua o tato yai u le me alofa te fa o ina soifua le yaso lo fa tu por kalame aso luas fumal tolu le masina o mele o tato yai o le tus foi tau lo mo kolose tolu foi po lu fulfa a wa o to wiloa e maua o to mai le ali o le taui o le tofi le a wa au na o to le ali o ke riso ya te fa fo mal foi tau le yaso mo ina soifua le yaso a wa o to wiloa e maua o to mai le ali o le taui o le tofi le a wa au na o to le ali o ke riso ya mo ina soifua le yaso vai la o nanga ya o le o nanga ya ke riso e fai tangata o te fiu e su ke riso tino te le te vai ai te fai tangata la o nanga lo fai le o fia ai fa mangalo le o ita mai ya na we si le fia le tau fam talaina fa maluia le tua i la o nanga i le ne yaso fa maluia foi le tua i lo wasfa nau e o le pese le mo oe Ia vi ia lea tua ua ulia loa so soifua ia manu ia loa
sofanau Famanuia lea tua Ia via lea tua Waulia lo waso soifua Ia manuia lo waso fanau Famanuia lea tua Ia aveane Yesu Matautai o la umalanga Ao fesoa ina loolanga O Yesu le tai ala Ia aveane Yesu Matautai o la umalanga Ao fesoa ina loolanga O Yesu le tai ala Ao fesoa ina loolanga O Yesu le tai ala Tala fatu le tulu le tai ama lo so ifua usmail fa fonga o va foi le nei tala o le tala fa so pito lo langi le yaso tatu yai e le so lo sfuru mal tolu o le masina le me o le so te sanga te siva tolu sfuru mal fa o tamai tai ava le so fa ya Jean Patton na tuua Darwin i Australia malanga mo Engelani i se fainga malanga na fa atu wai se matatia mori tu pa tamai ta i se furu fa so na malangai ia male luas furu tolu i tu lama luas furu 5 minute to titi as furu 5 so na malangai o le tausanga te siva tolu furu malfana tu puai o le asole nei le tausanga te siva tolu su fitu na mali wel tangata milionea lea o ia foi na whawaina company le Standard Oil Company o le suafo John Rockefeller. O le sol tausanga e tasiva ono sfulu o le samafu i tele na lulu i Chile. Na yeise su na mi tele lava mai lava i saute o Amerika po Amerika i saute. Ia atau nuu mai Hawaii e ono sfulu tasi tangata ia wa ina mahali liwa ni nuu leo hilo. Tupu le aso nei tausanga tasiva ono sfulu. O le sol tausanga e tasiva hiva o Neil Bush o le atali ilea o le Palestine o Amerika ia e whapea ia na whawaina company ilea o le Silverado Savings and Loan ia na ngau le aso nei i le tausanga tasiva iwa sfulu ta tonu tangata na ala na mafuana ngau company ia ona ono no ngā tupe nisi a ingo le au Bush e le ito tongia se lau tolu sfulu miliona o le sol tausanga tasiva iwa lima na le whataunuina i se fuafuanga Israelu la tau te whauina main ele mai le tō i se sae o Jerusalema e wha mautuina ai ia le avea o le taulanga ma wha tele le taulanga o Jerusalema o le taulanga o le nupa ia. O le asol nei le tausanga tasiva i waono na wha mawina i kore i saute o se tasi o wha lele le malo kore i matu o le MIG se furuiva na lele masoria le tula fono o umana sainia le vā malo e lua. Talu mai tausanga tasiva valu sfuru tolu. O le asole nei le tausanga tasiva iwa valu e ta o le The Good Friday Agreement ia po le whiangainga o le asole lei ina sainia i tono le malo o le tule o Northern Ireland sa whaiele whainga pālota e fsiringia le tunu e le teutawina le whaavae fitu 5% i la tau na whaiele pālota le na sainia e le whiangainga le sol tausanga tasiva iwa valu. Ia so whamanatu le aso nei e whamanatu le whaatuatuanga pahai. Whapeo le aso tonu lava nei ia na whaari mai ai ia o tangata suafa ia PAP o se tasi tupunga mai a Profeta Mohammed. Ia e whapea o ia o le ave whiau le tua Messenger of God. Ia o le ana whaalau tele loa ma ta ua lato whaatuatuanga ia pole ngol tangata o pahaula.
O le salt I aso whaamanatu fo'i e ta o le Flores Day I tonu o le malo Roma. Whaata ua ili fungala au lea o le Rosa. E ta ua te ili fungala au nei ili malo Roma. E whapea o le asone nei ia e la tau te whaamanatu ina ai le atua o Venice. Ia e ana ili aso whaamanatu le nei. Ia e whaata ua ili fungala au e mise lava ili fungala au le nei o le Rosa. Ia ua tele ei pese lau whaatu pese Sāmoa mso os whaatu pese pālangi ili fungala au o le Rosa. Tatou tala ia to e maua le whapoponga le taimi masani whaafitai lava. O le mafuta mai le tautua si fonga le mua to e valu minute o na tāna o le valu whafonga e telefonu tāna valu. Whaafianga tama le niu ma le sunga te o whairua. Tamole niu, yo e tamole niu sami, whaafiafianga o le tae au. E ni jona tunu le whailo mai o le motu atu siaki follow internet po o le mafuanga na o na le ia masa suinga o ni le tata ofisa. E fo le vaenga I loa ai o le leile kavaina o le tata ofasa lunga. I lunga o kako computer ia uruma, ia e whamalulu. E siaki lau internet po lau telefoni pe i se mafuanga. A le uto e whamilu te o na tano le fitu ia lo whātupo kalame vale le mati. Wa ya soli se fale Erika malo manela u breakfast o le koko reisa mal panunu tau le o le sile fai ngai fai e tato falawa te o mau le tia ia lai pe ua
Whalawoi wa lua aso po tolu aso po tasi le aso ia. O le whapanunu leo tama nana waile. Whasao i tau mawha. No whatu se lina ngā luwa whaftai sunga sauno. Manuia le aso, sunga te antito le mafuta mai au kilani. Manuia le tua le aso i fuafuanga mga luenga o whenga iai. Whangasolo nei tātou whawhiwhianga. Le o tapena mai a tātou telefou. Le whenwhalia nei tātou porkalamel whatau a ina funga au leo le rosa. Si tātou whalongolongo la iai. Lo whatu sunga le pepe smolka. Manuia tai au whaftai mafuta mai. E tango share to tato Facebook family mole. Tau tua nesi ufonga le mua tolu minuti ona tāleo le whalu good morning tāl honi ima lo soi vua. Tātou tau whai whaaftai le lofo le tuol nei fwoi aso fau o tātou au lia. E uswai al whaafonga e seisi fwoi whaau poponga o tale meolo o te tupu ilo tātou tino i Sāmoa. Wafafonga loa i al te whono le komiti whaatonu o Malisi, le fionga tuatanga loa au mua ming lang wai, se whaamawana longa loa i e tu inatu i le kolisi o a mua maile mo te tele i sa la whai, Tanwai le whaale tonu le na tūlai mai i le sue ngā siampine o ta alonga kolisi mawarunga le atuna o sa whaatau tei el malai el fua a le kolisi o sangato Iosefo. O tūlanga whaale tonu na tūlai mai na whae noe tuatanga loa o se anta le manuia le ngato le kolisi ai wa whape na fo i le malisi. Le pepo whaamtalanga o lo pa i e fo i le nei wha mawala longa I latou umol mamalu le atunu o na afia I le aso, ai whape na fo il pulengo laka pisa Sāmoa, ina ua whaaleanga ina nisi o latou me to tino e peo ta vale. Mai ili unga ua whaatulanga nei mol kolisi o sangato Iosefo, e whātau sanga o le aleto e awaiai ina ta alonga laka pi, neti polo, whape na foi, ma ta alonga a leti.
Wa whaamaunia mai al komisina o tanga luenga o leo awa pa au longo i tino Filipo. O lo whaau popo pele foi numero i lanto o lo molia tu mtanga luenga. E iei fiso ta inga i le ngata o whala au wha saina. Ai ua whapena fo i mata au pona ngoi malitale pe fale. O lo fiso ta i umalawa i whala au wha saina o le aisa. Whai loe awa pa au. O se tasi o swinga le manuia le ua tula i mai i le neisori ngā tula whono. Ona ua tele atu wai ma le au whae o tupulanga tala vaupo o whanau. Le ua awhi ai. O lo iei fo i le talitonunga. Wa ono o fiatu i tutono kolisi mawa le lunga. Ai whapena fo i universite i tutono le atunu. Ua whamanino le te itai o le mawa le sitseni Sāmoa. Le fionga anai lima anai afa anai. I le wheilua inga ma le atunu i le vai aso nei i le hola le tutu i le loto. O tau mawhainga lea ua o mai ai i le atunu. O le laasanga muli le e momori e le pili i le komiti whaapare mene ni usila. O lo o lato wilo ilo ina le mata opure nei ua pāsia lo na whaitaua mua. Sau no anai, a whai e pāsia lo ma le vaenga lo na lua ma le lo na tolu e le pāre mene ni usila. O le atu mai e loa i le vaenga muli. E vesiringi ai Sāmoa i londa tūlanga whaavao mā lo. Pēlā tau te talia ina, pēle ai foi. O vaenga o lo whaatino le mau o lo taamilo ai le atunu. O le whaamalam la maina le ia manino i o tātou tangata la asanga o le tūla whono tau whaofi. Ma le whaatumino pepa e langolango i nai le mau. O le seti seni Sāmoa na ave eseina le afi se lau valu se funa ma le lua. Na le lifa le tele o fesili le mamalo le atunu na awai. E le wheilua inga ma le mau o le seti seni mai ni usila. E iai mātua ia sa soifua mai i le vai tau sanga lo o fina wina le sit seni toi whaafoi mai. Ai ua maa le liu. Ai peanga wa ai o lato walo ma whanau o lo soifua pea o mai le temi nei. Peita ina tani manino anai li ma anai afa anai. E anga wa uma i lalo o le pili tau whaaofi o lo tau mawhai nei. O le fontang tele le ka le si e whakasai maa lua le nei tau sanga. Walo i ai le malo lo pensione o le tamawhai fe au, ia Reverend Fatultuli Setu, ma le whanetua ia Meripa Setu, mai i au nanga whawhai fe au tau sinu. E malo lo pensione nei le sunga le whawhai ngainga toi ina whaatonu ia Reverend Fatultuli ma le whanetua, ua whase fu ma le fitu tau sanga o le la au nanga i le ngā wenga. O nisi o vai ngor soifuanga tau tua o sunga le whawhenga inga ia whaatultuli ma le whaltua. E se fun ma le walu sanga sa avea i mawhaia onga le kolisi whawhai fe au i maa lua. Mai i le hawhiva se lau walu se fun maliva, i le lua hawhe ma le wha. Sa awa o ina fo i le a onga whawhai fe au i fiti, mai malo lo nei, o lo o lātou sia le e ka le sia e whakasai Heart Valley, au ia foi o se whaatono le pūlenga ale lau mua o te roa. Wa tele tau sanga o tau tua le sunga ia whaatutuli, mo le au onanga le leitio whaasara lau le si ufonga le lau mua, e ale por kalame whaale nganga i lalo le te inga, ale maaftanga whaife au so whaatasi Wellingtone. Sa ia whaatu te ieni so por kalame le leitio le mo lio le ava, asia singa, ma whainga lotu a mata le leitio i le tai au. E wi o le waloa i e le fontang tele le e ka le sia le malo lo pensione o le sunga le whaife au mal faltua. Ai o le tausanga fau, e whato a wha mai e nai le la o nanga wha whaife au, i le e ka le sia o lo ngā lurue ai Wellingtone. Talo flawa whaapoponga momoa talafou mai le si ufonga le lau moa i Wellingtone mo le nei tai au luas fultolo me lua whelua wha. Ua whaamaonia le malo ana fuafuanga i whaamuta pe ave i seile polokalame le First Home Grant Scheme mana whaamuta ina tusi talo sanga amata mai le aso ana nafi o le a whaasau ina i le tusa ma le lua se lau 5 miliona tala.
I le isi whātau sanga, o lea polo kalame, sa fsosane i le malo e ala li tutongi atu le 5 awhetala mo se whale o loo iai, po le se 10 awhetala mo se whale fau, I tangata e whaatau ni o lantou whale mua. Po first home buyers, ai e lalo I folta ivas 10 awhetala, pe se lau 5 awhetala lantou tope maua. Sa whaasilsila le minstau whale Chris Bishop I le aulian, I le aulian na nafi, e se lau fas 10 miliona tala se vai ngā tope fau mua wanoa I whale le malo e awhe 5 se lau, a matatu ia iu laitau sanga a sau, mao le a whaatino, e nisi au nanga mo whale, e pe o le Salvation Army emerge Aotearoa ma le court, ai le o le ka inga ora, na whaalia le taitai o le Labour Chris Hipkins, o talepe le malo le miti a isi au ngā tupulanga umoni usila, e ave le 2.2 piliona tala o la funga. Matu atu I tangata I ona whale no whamaututongi po o landlords, ai ua whaamuta I se tase o pol kalame. Sa whaalangolango I le tele o tangata New Zealand, ina ia mawaile atu pe fsosani whaatawe o lantou whale mua, pe ona Sāmoa Hipkins. O loto mo pe le 5.5% le tulu I alfaltupe whaaleo leo po le OCR, o valo I alfaltupe. Se 5.7% o tulu I le whai ungo le nei tau sanga, ma o se whaailo le ta o mai ai e ono iai pia se isi se tanga. O se fono tanga pito la tamai sa talano ina I le komiti, le ono si itio pasene tulu I o tupe alfaltupe whaaleo leo. Ma na ta oe Gareth Keenan, o le Infometrics, o se tūlanga I whaate I ai le whaatalanoanga o se siitanga, o pasene tului, o whaalia I niso reporti le whaataltali o tangata, o lo ono no tupe mol whaataunga o lātou whale, I se teime pa uai pasene tului, ono no ngā tupe po omo kesi. Wa whaamaunia le whainga malo so whaatasi, o le au fia le pakete o le neitau sanga, le 2.5 miliona tā lai whaalu I le whātau sanga, mo le polo kalame le Campbell's Friday, a le I Am Hope, e mawai au nanga I whaatalital no e tupulanga tala vau. Sa awai whaatasi Mike King, o le whaalauloina ma whina wina leo la maloloina o le mawhau. Whaatasi ma le taitaifono o le I Am Hope. Naomi Ballantyne, o le sui palemia wa wasamana I Winston Peters, o le minister mo le sui maloloina o le mawhau Matt Tusi, e whaasila lea fōwhanga le palemene le tae au ananafi, na saunoa wa wasamana ia, o le vai ngā tupe, o le amawhai ele whaalapatupatonga o na whaatino au nanga au nomas tutongi, mo le soifua maloloina o le mawhau, a wale silia ma le 15 o tupulanga New Zealand I tausanga taitasi, e 1 miliona tālai whaopopo I le vai ngā tupe, mo le whaalapatupatonga fsosani sao fie le mali lienga ale New Zealand First, ma le National I le whainga malo so o whaatasi. Wa iosa tasi na avea minister wa masnonga Kerry Allen ilona molianga ilona museo leo na molia ilona ave taavale whaatamala maleleo ina wa uma se whaalavalawe na lavela na taavale Evans Bay Parade I Wellington al masina yu laito sanga talwai sa le iusta ial tulanga tatawai ona o maseleo ona I whaapea o le whaamalo singo le tula fono wa tau fia o ia mai le tala no atu I se lo ia o le taiawana nafi sa whaamoe a matal whaamasino molianga peitai na taawatu ilana loia le whaamasino o le whaamasino whaitu malo Wellington wa mai ona soala upule mamaua le ungo le amata upo o le atotongi Allen ni tupe ona o taawale na whaaleanga ina petusa le amale 5 se lau ivas fuluono tala na whaasalaina I whaamasino kepsena ili tolu se lau tala ono le ave taawale whaatamala ma whaamaoni ailana soli tula fono na le itai wale tamai tai whaipule mo le whainga pālota aina tatala lana pisini si whaakone sale o lo avea nei ma pule mo whaatosina le tamai tai whai musika o Ria Hall mo le tawanga I le tuwhinga pule nuu o tauranga. Watu ina atu se lapata inga leo I le atunu ono ni tangata I au kilani sao I waafangota na maweni ulala I til whai ungo le vaiaso o le whaamanato le vaengo lo mta ituina I vaengo le Sami e au I le atunu ona manatua a vai e soli tu la fono whai ngā whaiva e le umi lava ai o atu I suyo le ofisa whaapea ma leo. E ise tasi na longo ina leo I ni vaasitolu mani tangata maulu le talawhātai o le Great Barrier Island. No o atu I suyo le ofisa o whai ngā whaiva whaatasi ma leo ma toi whaafo I le Sami ni ula la iti e whaasi fulu 5 leo whainga na whai I so enga. O le tasi le numere wala aupo le tasi o 5 pe a whai masalo mieni ngā yoinga ani tangata ini tūlanga whaapea.
O le a tili whaatuwai le whaalauilonga o whaamaumonga o tangata ia awhia mai Sāwanga, ona ole tele o ngā luenga ua bāia mai le oranga tamariki, pe ona whaalia Sonia Cooper o le company lawyer le Cooper Legal, e whaase lau whaase fulfitu ngā luenga o le a whaamutaina mai le oranga tamariki, na ta ue Cooper e tele tausanga, e le maua e tangata o lopa ai e le mālo. Pela I titi fo I le avanoa, o lo lātou mawai o lātou lava wha maumaunga. Sa whea ngai lo lātou ofisa lo ia, ma le wha afuenga le whaitau se lau ni tālo sanga, ona o le tuwai o le wha ngāsalonga o tālo sanga I tu ina atu. Mō wha maumaunga mai le matanga luenga le atina enga o anga fisotai. Talwai ono le to'atele lava o tangata o lo lātou whaia lātou mata opo o tupulanga talawau. Mana o le oranga tamariki fo I o lo iaia wha maumaunga o le ao lātou tuli loa I nai I lātou taipei fo I o le awala na whaia mua pe a whai lātou te wha talitali mō se taimi umi pe ona whaalia e lea ofisa lo ia. Ua mōlia le komise whaamalusia le tula fono I whainga whaapisinisi, le company New Zealand le Cracker Jack, ona ole le mulmulta I o tula fono, sa lātou le whaapipi ina I ni whaailo ilo malapata inga muni afi po ni mō I ofu moe o tamaiti, na whaiese su inga le whale oloa le Cracker Jack I Napier, masailo ai e iei ofu ele osu ina I ni lapata inga peo na tā ua, wa whaasala ina I nei, Ili se lau fitu se fulu wha, whelua se lau lima se fulu tā la, ona usolia le tula fono whaatawa inga tā la whea ngai. Na sau Noah Grant McIntosh, e tā ua tele le whaapipi I o la pata inga oni o loa e lama te ai tangata whaatau, pe a o ina mū ia ofu, o se la pata inga o lo whautua ina I mātua au I eili tau malulu. I le tā ua o lo lātou sila fio tūlanga e lama te ai whanau mai tu ainga ofu moe o lo o lātou o ofu ai, pe a o ina mū ia ofu. Ua sauni Australia te tala sa lātou polkalami tele silia ma le valu se lau miliona tā la e mawhai e ona lātou wa aia ma leo ina al Pasifika. O lo iai fiti ni sui Australia mo lea polo keti, ua fuafua ngā lulu e leo ina le Pasifika, a o whea ngai atunu e peo fiti, ma whaafita au li titele o whalau whaasaina o le meth, e tolu ni vaenga titele o lea polkalame, o le titalango seno whanga autu mo leo Australia ma atu mo tol Pasifika, e maua lea vanoia o ngā whaapitoa ai, ina ia wavetali atu ni whaalawalaw whaafose I le Pasifika, lua o le whaatunga leo ni no whanga autu po Centers of Excellence I le Pasifika e whaatupeina lawa e Australia. Ma le vaenga tolu, o le whaio se no whanga autu I Brisbane e mwhaio na ngā lulu e ni leo Pasifika mo se taimi le tō mau. O le whanaunau o Australia, ina ia wawe taunu o mga lulu I la tau lea whaatinoina al polkalame, a o lumana I le whono whaululungo malo o tau pulenga I Sāmoa, whaapea I ma le whono o te itai o le Pasifika le Pacific Islands Forum I Tonga I se taimi le tau sanga nei, wa umawhoi o nā sia atu sui Australia I Tonga. E langolango ina na komisina o leo fiti, Chuki Fong Chiu lea fuafuanga, maolo o whaatala no e le taimi nei, po o whiale vaenga o le Pasifika o la whaatu ina I le ofisa au tū, mo mawhailo e fiti le fia pe a iai se no fuanga ilo lātou atu noo. E le mawhai e fiti o na fona o ia soltu la fono whaavao malo, mai tā waile ngā lulu e whaatasi pe o na sauno o le komisina. Na tā ua Stephen Ratova o le University of Canterbury, pele o se tau mawhainga le tali e tuai I le iai o saina, inisio vaenga o le Pasifika. Ua wala au le bale mia o Beritania Rishi Sunak se whainga palo tale atunu I le aso whao Iulai ma ua whaamutai ma salonga ma matu matenga I ma sina utua nai po a whio la wala awa I le bale mia se whainga palo ta fōu. O lo ma maula vai tua le lango mo lana vaenga whaupwhai le Conservatives. I whesile o lo sa I le whina ngā lo tangata lau tele ma o lo I ei talitununga o le a whaia ina la lato vaenga whaupwhai I le vaenga le Labour talo mai le sfulwhātau sanga o pale mai le whainga malo a Beretania. I ta'alonga, wata e saini o fatu unga fansi o le olo peleki le yone la kapia New Zealand whaapea ma le blues e o ato le whai unga le lua whelua ono e lua ipo la langi wa ta'alo I tu unga fansi mo le olo peleki ma ua limas fulfitu ana ta'alonga mo le olo peleki e lona lua tu unga fansi a Kevin Mea Lamu I le au whainga o ta'alonga mo le blues e se lau fast fulfa o Mea Lamu e se lau wonos fulfa.
Sali putia le mau le masini pu e ata, o le laulawa vale o le whaia o ngal Crusaders Rob Penny, i se tusitala ina ua mai ale whiloa inga ma le Crusaders i kalai stete le aso na nafi. Sa fesilingi ale whaia o ngal Crusaders e Thomas Mead o le TVN said, e wha atatau ia lātou manu malo e lua mawhaia ine se fulu le nei tau sanga, mo le lakapisu pa Pasifika, na whaali ai Penny, e whaia o ngalawa i le Crusaders i le tausanga a sau, masaya te e naina ni wha amatalanga, pe o le a savali ese mai ma le au, pe ta ina ia ta ua e le taitai o nalu ese, e le whaingofia le ta alonga le Crusaders mo le astona i nei, le o le a ta alo i ma le au lo numeritasi, i au le lakapi Super Pasifika, le Blues, ma o le a whaia le ta alonga i kalai stete. Tala fo ia ma le si ufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le tai au. Malo faftai o le iwa le istemi o tātou telefou, fa malo faftai o le teimi leo a te 11 minute se fulu mo le fitu. O le tātou se ea tu se whawhiwhianga vai fo le teimi fo i mai ni se mta upu tātou talanoa. Ia fi whasoa fo i vile mai tolu valu lima no o whatasi tātou talanoa. Pese mar kolisi le fifi. Sulu fitu minute te 11 se ufonga le lamua. Pole
te le tauan ma mau sa ili se fale o loe whaatawai sau top apal Digicel. Ma waso se Dairy Pump and Senior Warehouse Countdown whaapele tele o isi fale o loe tono New Zealand. Pa whaifuyona e anga ile digiceltopup.com resitala ma whaatawai lo sau top up. La for you a ingai Sāmoa pe top up bailo SIM card Digicel o lo wha o ngai New Zealand hei. Mala au loa le ono valu lima fitu lua o saki a Digicel. Malo whaftai. Whawau nisi o tātou whāse silanga mo le tai au. O le maftanga mātua mwhai a onga le kolise porilua. Whāse silanga tā ua mō mātua Sāmoa uma. O alo mo whanau o le tātou a onga kolise porilua. Mātou te whātāno whātu, mātou whala au whānono atua i autou pa ia mara utou mamalu. Na ia tātou au ai i le whātei ta inga muli. Whai e lesto nei nei leso lufu lima. O le masina le nei o me i le ono i le fiafi. Ia o le ava o le whilo inga, mo le whamoe moe le tatala alo ia o le ngana Sāmoa. Ma le sisi ina o le tātou tanga vai. Whaiele le asonga fua la se lufu le fitu o le masina o me. A fio mai mo sa utou whaasoa, mai se o le whaato o to ina o le tātou whamoe moe. O le ava o le whilo inga mo mua lea o whaatino ina e utou walo mo whanau. O le porkalame la o le vaso o le ngana Sāmoa o le kodisi polua, o le asonga fua la se lufu le fitu o me. O le iwa le tae o e amatai, sisi le o le fua i le se fulu minute te e le iwa, ava o le whilo inga i le afo le iwa. O le stofi le astolus fulu o me, e o le umu, o le awhaia le umu i le maota, e por sua vai le maota o to e lau, o le mata wala tu noa, afa o le ono i le tae au. O le matou te tā longolongo tuai, ia le upure i o tālongolongo, mātou te tālongo tuai ma le whaalolo tele. Ia, wheloa i le aso li soifua maua ma le langi e mama, ma le tama o le lofa le tama o le langi. Sa inia te te whono mwhai a onga Sāmoa ko lisi polua. Le ua tapena le tele wa onga wa fo i whamanuinu la o tātou wa yaso le ngana Sāmoa. Ia, o nāua iai fo i le au tū o le nei tausanga. Lua fe lua fa ya se to sia ki atu autu ya tautu ile lofa mo se lumana manuia serve in love for a blessed future no inga aunga uma I fa mo mo le vai so fo ya tau atu ile fa ungo le vai so ya una fam la tu fo ile le tu to tasil ta tu no ile aso sa ya po le vai so lea. Wai uma le masina ile stolu tasina tau lunga ngana Sāmoa e amata ile song fua. Ya se no fitu I pe amata foi le sa le vai yeso le nei. Ma lo o mai tawina lava le ola le leo le tatou ngana pe afua tatou inisio tangata a polisio nu. E ye ile tamaita ile leo na o me foi tatou ofisa o tamaita ile nu leo Cook Islands. Ia ta ua ile na fa mu ia fo ya Sāmoa. Ile o laula o tātou ngana, ia ai sa o le ia. Ma lo lava, ia o le sao tā ua leo na I whawhiangainga mai ka le sia. E le tātou ngana. Ia mesi foi o tonu ainga inisi o ainga. Ia lava mo le fia foi tele o whanau ni soi fua nea tonu ule lei wha Sāmoa. Ia o te tele tonu foi. O le mitanga foi o ia whanau ai lua ngana le tau talai whapeo tānia man wha Sāmoa. O tele no pena malanga I se malanga na matua whaina I le malanga I le puao po le lolo wao lungo le ea. E le whainga malanga le Singapore Airlines na tu ua ia le atunu u. Ia o se malanga lea o le ana li potia nei whamomongo. E matautia le a whaina o le whainga malanga. E le uilo tonu le mafuanga. E pea ma le afe valu se lau mita na te whaile vale le ilalo tono le tolu minute. Tolu a minute ai afe valu se lau mita na sau e mai lunga le mesa ia yanga ilalo. Whaftai le li ina sau umar pasese. E lua se lau sifu tasil pasese na iai. Pa wale mele tala whanau noa tasil tangata na maliu. Tasil tangata na maliu. O leisi tu voile le mai tau atu. Peye fōringa mai ele I eini walo anga I se me whape tupu le taimi o le walele. O le mole mau e la tōle na iei matu a mawhatia la wale whainga malang. Na tu uolo na tona mo Singapore ai te uawhei Thailand. Ia, ona o le
ua whaina umaliu le istanga tau le pasese talo whai. O le talo a uri tupu ni me whapepe a tatou malanga i vale. Le ti oa tatou soifua e soifua mo uola i Sāmoa. E maa losi a il tatou tunu ule tatalo mo e o e malanga i sami, malanga lau i ele, ma malanga i ea. Le la vai wha ua tatou, o na laisi le fia to ina na teimi le wo o mal nei teimi. So se whainga malanga e le o se me whaingo fia. Ia manuia whainga malanga le yaso leo le ria la uma. O le a uia o tau o le a malanga ta po i tfo i tunu. Ia uri ngalo. O te whalango lango fo i talo isi a talo fo i o le tangata malanga pe a malanga talo whaftai le li pe a tau nou. El whainga le whainga mea tatou. Ia. Malo ne whafonga le tatou tol fau. Inisi e fesu ia inga le malo le wo ia nei. E ala lea i le whamaluanga na vatu le malo. E feso soa ni deposit o fale o na ia inga fo i fale mua mua. Ia ua fale au ngā ina le malo le nei na fuafuanga. O le asui le awala o le ala tau ki liva ina il whamu moe. E ala tau whai whatele ni fale mo lia tunu. Ia ala anta utino alminsta o fale o Chris Bishop. O le a tele ia i la tau o le a lefie fia mti ngā le melea. O le ala tau whai ia ai sa o le leia talo whai. Lele, ia isa pa ta upu na au mai Sāmoa e te fia. Po se mta upu fo tatu telefone. Iwa ia so tui whaso. I vili ma le tolu walu lima lo whatasi. Ai, o le tautua a le sunga i le whaiwhi auto ina whatonu. Reverend whatu tuli setu. Ia le na mai fo ni tatu telefone. Ia o le ale tele i stala na mai tatu telefone. Lele, o le si ufonga nea lau mua na i whawhiwhianga o le tai au. Sole. O le vave o le alu le teimi so le fuila ta le iva. Ta lo le iva, ia le whafonga le tātou telefou i le whaupoponga lona lua. Si ufonga le mua Wellington. Ta lofa pa o tano pelongi, o lo e whafonga mai i le si fonga lau mua i Wellington. For
Talofa, wa o lea tiongi e fafo au lalo, o le tia maa, pa fonga mai pea, i le si fonga o le lau mua i Wellington. On the floor ready? Yeah. Okay. We're gonna do this. Let's do this. Come on. Now everybody out there getting down. Tell me, are you ready to roll? I'ma take you to another rhythm to hang loose with my bro. You know that's for sure. So Hakuna Matata, my brother. So solo your ear, lover. The days is getting hotter. The sun will shine. It's okay, fine. Siva mai. Il pose hoy tayao. Siva mai. Il pose hoy tayao. Now me and my lady was up at the club and she asked me if I could show her how I dance. So I had to let her know. So I had to get a suit on, get a move on, get a groove on. Tonight's boogie night. Siva mai. Come on. Siva mai and let her know. Siva mai. And let it show. Let me hit you with the big of my ties and see my mind through the night and you don't need a dollar. It's free by the seats and the cool pine trees. Don't let the coconut hit you on your head. Let the boy with this, it don't matter to me. You know me and my bros, we stay party free. From the get down to the MPC 3000. Got the strumming of the guitars to put your critics on the smackdown. Time to get this party started right. Yeah, Tony, night. Right. Time to get this party started right. Yeah, Tony, night. Emma, right. So what you see the man? Siva mai. Il pose hoy le tayao. Siva mai. Il pose hoy le tayao.
and my lulu weather. I drink it by the tree and the sea and the cocoa seeds and the motions will fall up a layer. But the fear si baila si basamba, malasha la 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 bamba. I shake it from the left to the right to the front to the back, cause the bigger my time, no care. Come on now. Come and kick it with me, and kick and jig it with me, because I know you feel like dancing tonight. Yeah, yeah. Come and kick it with me, and kick and jig it with me, because I know you feel like dancing tonight. Yeah, yeah. Siva mai, ile pose yo ile sayao. 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 Sea o sautani, apai wa eno. Sea o sautani. No fa'aula lo o fa'atani mai. O na a o fa'aloa loa mai. O nei lea so e tali le lea ai. O nei lea so fa'aola ina ai. No fa'aula lo o fa'atani mai. O na a o fa'aloa loa mai.
Staring my altar ngata. Elano silipa le pasi ya ia uoso mafori e vila. Sela poi wai ata isili tama fa tauva a. Sāmoa, papau ai hoi e pea, sinai mea e cha pea. E tu I la musika e lau e telefoi ona speaker. E mamma le kane pensini, tu e shawa e foi le asini. O le whawhonga tautu atu whonga la mua nei teimi o le tae ao. Ia, a maluru atu no le sei nei malo ia na whima I ua. Whatua le ti te le, whatua tala. Ia ta tonu ia o lo manuia. So ngā tēn tito, sian whanau so I fua ni usila le leil wha Sāmoa, wha Pelcook Islands. Oh, mali ingirisi. Mana I te tolu ngana siau whanau tēn. Matanga o fie, maloa. Ia, pisi foi la wala nei teimi o nau. Feo ingau. Ta vale moli nei ta maiti le aonga, mesi o ngā luenga, mai ta wina foi. Tala mai au kilani. Ia ua, mana mia I la taula ngā lulua I te tonu ole. CPT, au kilani, ia le tele o ni leo leo, whaatupu tele ina le meo le. O le ngā oi, maisi sori ngā tūla whono e whai e tonu le. Ta loto leo, whaataunga I au kilani. Ole me foi na leo mai tau inai I so se vaenga lavo le lalolangi. Tato mai tau ina foi Sāmoa le tele o tala au mai le tupu tele o ngā oi. Tato o tunu. I lawa le tele tonunga le tau le soifuanga le si vaenga o lo o ye le sao I le whale tonu lea. Toi wha uau le tala ia fiti. Tele lopo muli muli al tato o tunu. Wa ui o te muli muli al tala lea ma le malo fiti e. Tupo e lawa loto whanoa noa foi le ona na amata mai le tala I le aso mua le Saudi TV1. Nei da stofi. Pia le songo fuana amata mai. O le tele o le whaanga ina o le aisa. Ma le awala e sau le aisa e tono fiti. O le wha moe sau I whafo I New Zealand ma Australia e sau mai o I South America. O le aso lona lua le po le aso lua na mai e le tala I le alu lua o le fuala au wha ina. Ma le wha mai o le 8 tono fiti. Ia, tele tupulanga tala vau mali liu. Le taimi nei, o le mele atupu, le taimi ala nei, ma le tausanga lea, ma le tausanga nontua. Ala tala faula leo sau nei, sa o ala umate, ma o le tau mate matenga fo ina nei. E ala na sao mea I o vata ingol me o le aisa fuala au whasa ina I tonu atu nu ufo lele. O nei I tangata lai to tonu, la lau te ilo le mela fai ala mau esi na ala tau tupe. Ai sa o le lei, ala na mai fo I tala fau le so onga mai leo le. So ngal ta mai teni usila leo Papra Driver. La fo I la ta uai. Holo tau ma fai le ko besina fo fiti le ye nei, me sel fai nga malo le utula I meni. Eki lia ma ki lingi a toa le tele o la wali I le to tono le mutanga luenga leo le fai me pio ye ma fo ina sao. Matamata nei moli mau e la tau na sa fali pui ono le isa. Nga yo inga na la fai tonu le fai ngo leo le malo fiti. Mai I le tele tonunga o le tele o vaianga I ala na saufu ala whasaina mai le isi atunu I le isi atunu. O nisi o nga yo inga le ala na sau ma fua mai tangata la umia le pule. La lau te whaia le mele au na sau ai lea. Ma le tua fo I le maute le atu na loka I se isi ali e nga lue le lauina o ato I vaalele au kilani. Ma fua mai ele le ila le fsota inga le wali I alisi a wali I nga lue le vaianga le lau I uta o vaalele au kilani. Ia mai si fo I tangata la ngā lulu e isi tu o le lalolang. La ui mai le aisa I ato na piki le la tau I
I nei mana valele o le isi na wala le sao mai ai ia ona o le sotanga o tangata nei le ngata o tangata i le pule o tangata le ile ava no i tono ngā luenga mwhai ai ona maua ia le awala au mai fuala au fasaina me wela na tato mai tauina fo isa mo le taimine tupu te le fuala au fasaina le tato tunu ia o se talongona wele le tate wha noa noa ia ona e peie sua malie i le ni maua i foi leo le i utile le poala ngona maua ai o le o i loa le tangata le fai le whaale anga ina o na tōtonga tua whaale anga ina o na tōtonga e le umi astai me o la le tangata lea ia ai whito i lo male alu se i longa le wawenga Yesu fato a ola wale ungo le fai whaale anga o na tōtonga ia la i waila au ona i la utono no na tino whamana tu fo na mo tatou ole isi tu foi le tatou Sāmoa e le awala i whaatino i Sāmoa mta u whapea. Peo Sāmoa i le pule ngā mamalu ali whai pule. E i au foi le leo le whai whiau le tono le nuu, foi le lo na tua lalo i matai o le nuu mana whiau. Ia i foi ia le mtanga luenga o leo leo. Pe ila o le tāu o le na, o le nuu ma le nuu. Ina ia malu le leima ia mau lunga pe le pule ngā nuu i tono le tātou tonu. Ina ia mauti no awana i sao whainga neo le aisa i tono Sāmoa. La ua tele. Peo li poti a leo leo mtale fo ia mai so o tātou. Mao se whanau noa tele na. O le si tūna moni mawina ele. Ele minister loto i whale fiti. Ua mau e li poti. Tele o tamaiti a onga ia primary school. E o ma le aisa e whaatau tono le a onga. Whaonga tamaiti e whai ai. Se vai le matau tia o li poti le sa mai fiti. Ia, ole whaminatu foi nā mo tātou sanga ia ne tātou tū whātasi. I foi sesi o mai mō me le tātou whāsala launga whalongolongo mai lena te whaia le melea. Ai mele whai sesu inga mana ia, tu sa na ua whaleanga le tangatau na tōtonga. Le la iti ta maiti ale o tangi me le whiola i lunga ole. Ole moenga foi le tau whamana vai, le mea whamana vai. Ia ole isia o ngā la tapel masini. Ma foi ole isia o ngā toi whai. O se lui tau foi na ma tato. Le si meo tupe maua i awana ia. E lon tupe ma, o tupalpala. A whaila le whai i tau langa lotu ma tau se ele a inga, ma tua palpala o ia tupe. E o se tua lalo te le whatonu le tunu na whaminato o mena le tupu. Le usu sulu o tu il ma malama i me pong sa i o lalangi o tato iai. Le o le atal pese, tala no fo i sui o titi sao. Whamano atu whaftai atu ia si lulu. Malo lava lo fatul por kalame ya me se foi le sunga ya la lau tuli faftai ya fo wina tanielu malo lava le ma futa mani te me ta ya sunga filisi finai malo filisi malu tafa ma fo ya maluel ta ya sunga ya faululi por yata ti vesa ene Erika ya me se foi se il malo filemu malo faftai ola tasta to pese vai foi mal fa fiangle sunga ya so filisi mikaele.
Musika le tae au me le fionga sua Felice Mikaele to tal pese na o le oi lungo tatu le ina le sunga ya fionga la peptele tala ile ne fa lungo tichi sa Lucila so fo mnela pepe malo so fo le tae au ya so fo mnwe lau sunga na wa o lau sunga tu foi ya patalo fa foi anga tatu pukala me tono le lau mua ya o lo sulu manele lai lunga nei ai au kilani tal sia lo fa pena foi le tau inai tono le lau mua ya fa nga ye foi tutem favor nei aso fa malu lau mua nei te ni longo foi malu lu ya malo lava foi le so foi le malo foi tau tu le tunu le wo nanga te sa ah manu ya le au fa nga ma se le business nei te po le wo nanga ya ol a pisi masani lava te lava foi on ta weni se opokala me wa mai ya o lo paisi to teleo I la to lo malanga I Sāmoa I le nei vai tem ya na to no no se le fia o verso mon muline o fon tele malu ya ane ono to teleo lo anga I fo I Sāmoa ono fu fuanga fa le ainga ya le ngata fo na nisi o le wa la to ta fa ono ya o esa to mal malu ta to New Zealand no te mi mana ya ne yo le o I Sāmoa mo sina tolu ma sina se o ma le winter ya a te o mai ya ai lo tau tonu foi mafufuanga na ya onga te ona ia le a se la tau sanga na onga avele ya faisi to tele la to lo malanga ile fa mo ya e o tu ya yu lai ya wa mate go ifle fono anisi o tatu a e palo pia ya pe o le metisi ya fa pena fo tatu assembly ya mo fa solo to lava so lo no winga e to tele lava mana mia top up mana mia fa nga tatu ka ya ma fa nga vole tele tatu panto sina e fa ngofe fo la to so to inga mai Sāmoa ya anga I inga I nei ni sila au se talia ma rikam o fe la me na watu o la o fionga le si tanga te fa yana lu Sāmoa fa nga lu nga I ala te lo yo no tu te fa ta ma fo le inga te lo ma fo anga na wa no fo fo ni ya po tu te to no to au ma fo ya man tuai ya halu umilo inga wenga ai leva ai tamiti mal fine ye pewa tau sa pa mai foi dele ya tau mai ya me sei la ide mi fa tu ma le algo se matu au le algo te milene ya o le tau fa longo tu la vai la ta pua ia ku sei da fa mai ama lo la vale pro silva ya son nei e o pe la va champini ya alo sia ya ai o le mato o tape nanga le mato au le o atu ai ya le o umana mata il tato au il kensi al mato tape nanga mo le fai ya na umau tau so atu la islanders e la fa solo fu cruce da no mato fai le chief sit va ya sole ya ona lava le o mato tu le nginga wa fai ma le yete e va to na fa sai tu le fu le pia New Zealand ya tamai na fa foi fata lo na to li to mtawa na u lakpia New Zealand pe fa ta lo Port Perita ni o mana o mia te le mato au ia Port Perita te nei Paulo me la mana o mia isa so ni le ongo kiki tamare po ai ola wa I lo le Port Perita o te le va swinga se mato au talo na wesi ma o pe o ta konto fa fo ya tu na to au le to kamali o le to o ma fo le ngai du nei ele te mana mia vo nei ya malo le na ta o ya el malanga bo le sa mo le malanga ye o mfa nga ye le tata ma pe le wingo fo na ta la to telefo ta to ni mfa na o sa mo fe nga lu nga I wala online tele o me ya sa o le ya la u sa no nga ta o to tu arti sa e o fo I na pando fo le vili ai o ta lo fo ta tele nga ma ta o pe malanga sa mo ole elo to ya se me pito silinta o temne na lo le of so ta inga tu fu ya mon ai me skala va te me malangai ele nga te fo ta inga la inga o me ta pisinisi o me le kalesia e te tau ana matua ile leila o telefoni te al moe ya e sila fia fo fa ngai no o apps matulanga fa pena ya o le vai nga tau na tau o le lava le o la tata fa nga e ona yel tata pando ono sfuta lana o le ono sfuluki ka fa ye lua vai aso le masina to te alui e lava le ya la pando le na isa ino mai ia tu langa o nga luenga ma so ta inga te milete ye Sāmoa
ai mo tātou ro langa atu i Sāmoa mana mia lau sim card ia nei matala tātou whalolo mla valele ai whaleolo ia tātou nu atu iai ia afa pia fo i ele mosi te mia fel tātou whalolo i whaleolo ia aga isa o tātou whalolo i pia ma sanelonga au la tau uma mola no e uia mail tātou office i mangele ile mauta Sāmoa vanga tonu le ele officer consula ia fai ona fa sota i mele olu atasi li mono tolu fa ia ona ma so ne tulem pesta il fatinoina ola auto sim card ia ma fasino tfo te lo sia wa unanga fen fa nga el tato te tisau ia mo yo to fo yo lo na mia la va fa ngo fa tau ia ma tulanga fa pena sa mol pisile ia ia lo ava no la va tau tu al tato Pacific 40 mal tato talo fa vacha a forsa o la va le vacha nga telefonia to ainge Sāmoa yo na ifo le fa nga el fa lo la na fit filia ia yo ifo la to fa yo le la to a fatau ia o le na sin mele se va nga to foi para la se va la se fe la to a singa malua ia o na se soni ia o le soni na fa ya tu ia o ina sa le mo tato fa matona sa le mo e ma fai fa na mo wei pizza e ma fai fa na mo wei tele o lo ese ia a ele mana o pizza ina ia o le chotis pizza la ia pia la cosa o le voucher tuli se sia lo e vifo o le la va fo nei tangata le malua ai le talo malu au male a poa se tu long ia o ia tau sui me tau sami ave ele pizza chotis ia o le pesta na me tau pizza la langia to chotis pizza ia la fa matama lo la wa man ia tu langal pisinisi upo ai o mana o talile mana o tato mai sala fai ina e fai se chotis pizza sala fai ia le la tre filo ia tu sunga le di fai puli ia po wa metulang o ia fa mo se tato chotis pizza sala fai la ma na ia tele fo fuanga na a fai se tava pizza la langi sili choti after tele lava a pepe e se si vai nga me solo telefoni tu mai ia wale tu no lo tala no atu me se ti fa silia to ai le ta no merto au vesone ole aule al sifi ya ole sifi le tau su e meso na no ilungal mele no foi ta ua ta tomel blues ole la to te malanga mai lunga po le nga ya tu ya ole mo te malanga tu na Hamilton na le o mo la to kem na va ya alo si ana auto lo e fai tele si fai ta ona ma lolto au ka titi e mal pas a fata ina mai valele a fata ina mai valele tama pele mo wese swinga ona e watu valele a tar si ia ia mo dia foi fa mo la au ya fata mo wese fa ponga ta pokala mila son foi ia man mia tele weekend ya fata fa pena foi ia so foi mo le temi fionga la tele tala ilene fa lu ngo tiji sa ni si la pe tala no mai ia mata mai tore chief sile mata mai tato pokala militaire nei lele smel fa fonga itala mai sa mom telefon nei tai au fa ponga no lua Tātou tau whai whaaftai le lofo le tuol nei fwoi aso fau o tātou o lia. E uswai al whaafonga e seisi fwoi wha o poponga o tale meolo o tutupu ilo tātou tino i Sāmoa. O le fontang tele e ka le si e whaka sai malua le neitu sanga, wa alo i ai le malo lo pensione o le tamawhai fe au, ia Reverend Fatultuli Setu, ma le whanetua ia Mary Pasetu, mai e au nanga whaafai fe au tau sinu. E malo lo pensione nei le sunga le whaafe ngainga toi ina whaatonu ia Reverend Fatultuli malwhaltua, ua whaase fumale fitu tau sanga o le la au nanga i le ngā wenga. O nisio vahenga le soifuanga tau tua le sunga le whaafe ngainga ia Fatultuli malwhaltua, e se fud male valu tau sanga sa avea i mawhaia onga le kolisi whaafai fe au i mālua, mai i le hawhiva se lau valu se fud male iwa, i le lua afe male whaa. Sa awa o ina fo i le aonga whaafai fe au i fiti, mai malolo nei, o loo lātou sia le e ka le sia e whakasai Heart Valley, au ia fo i o se whaatono le pūlenga ale lau mua o te roa. Wa tele tau sanga o tau tua le sunga ia whaatutuli, mo le au onanga le li tio whaasana lau le siu fonga le lau mua, e ale por kalame wha le nganga i lalo le te ita inga,
Ale maftanga whaiwhi au so whaatasi Wellingtone. Sa ia whātou te ieni so Port Kalamele le iti o le mō lio le awa, Asia Singa, ma whainga lotu a mata le le iti o i le tae ao. E wi o le wāloa i le fontanga tele le e ka le sia le malo lo pensione o le sunga le whaiwhi au malwhalitua, ai o le tausanga fau, e whātou a wha mai ai na ile la o unanga wha whaiwhi au, i le e ka le sia o lo ngā lurue ai Wellingtone. Wa fufonga loa i le te whono le komiti whaatonu o Malisi, le fionga tuatanga loa au mua Ming Lang Wai, se whaamawana longa loa i tu inatu i le kolisi o a mua maire motu tele i sa la whai. Taruai le wha le tonu le na tula i mai i le suenga siampine, o ta alonga kolisi mawarulunga le atunu o sa whaatau tei il malai al fua, a le kolisi o Sangato Iosefo. O tūlanga wha le tonu na tula i mai na wha ai noe tuatanga loa, o se anta le manuia le ngata o le kolisi, ai wa wha pe na fo i le Malisi. Le pepo wha amtalanga o lo pa i e fo i le nei wha mawala longa, i lato umol mamalo le atunu o na afia i le aso, ai wha pe na fo i le pūlenga laka pisa moa, i na wa wha le ngaina nisi o lato me to tino e peo ta vale. Mai ili unga wa whaatulanga nei mor kolisi o Sangato Iosefo, e whātau sanga o le a leto e awai ai ina ta alonga la kapi, neti polo, whapena foi, ma ta alonga a wheleti. Wa whaamaunia mai al komisina o ntanga luengo leo a wa pa aulongo i tino Filippo, o lo whaau popo pele foi numero i lanto o lo molia tu mtanga luenga, e iei fiso ta inga i le ngata o whala au wha saina, ai wa whapena fo i mata o ponga i maltale pe fale, o lo fiso ta i umalawa le whala au wha saina o le aisa. Whai loe o apa au, o se tasi o swinga le manuia le ua tula i mai i le neisori ngā tula whono, o na ua tele atu wai male au whai o tupulanga tala vaupo o whanau, le ua awhi ai. O lo iei fo i le talitonunga, wa ono o fiatu i tutono kolisi mawalulunga, ai whapena fo i universite i tutono le tunu. Ua whamanino le te tai o le mawale sitseni Sāmoa, le fionga anae lima anae afa anae. I le wheilua inga ma le atunu i le vai aso nei i le hola le tutu i le loto. O tau mawhainga lea ua o mai ai i le atunu. O le la asanga muli le e momori e le pili i le komiti whaapare mene ni usila. O lo o lato wilo iloina le mata opore nei ua pāsia lo na whaitaua mua. Sau no anae, a whai e pāsia lo ma le vaenga lo na lua ma le lo na tolu le pāre mene ni usila. O le atu mai e loa i le vaenga muli, e vesiringi ai Sāmoa i londa tūlanga whaavao mā lo. Pē lātou te talia ina, pē le ai foi. O vaenga o lo whaatino le mau o lo taamilo ai le atunu. O le whaamalam la maina le ia manino i o tātou tangata la asanga o le tūla whono tau whaofi. Ma le whaatumino pepa e langolango i nai le mau, o le seti seni Sāmoa na ave eseina le afi se lau valu se funuma le lua. Na le lifa le tele o fesilio le mamalo le atunu na awai, e le wheilua inga ma le mau le seti seni mai ni usila, e iai mātua ia sa soifua mai i le vaitau sanga lo o fina wina le seti seni e toi whaafoi mai. Ai ua maa le liu, ai peanga wa ai o lato walo ma whanau o lo soifua pea o mai le temi nei. Peita ina tani manino anae li ma anae afa anae, e anga wa uma i lalo o le piri tau whaofi o lo tau mawhai nei. O le whai unga leo telefou mai lo tātua tunu, whamanduia tele le tua i lau singo le awhenga iai, whasoifua ia. Toi whaatalo whaatol whaapoponga o talafou mai le si ufonga le lau mua i Wellington e mo le nei tae ao.
Ua tofia wili apiata o se toa o New Zealand i taua, i se tofinga fau whaapitoa i tutono le matanga alwenga mo le puipuinga ma le malu si anga whaafita fita New Zealand. Wa avea o ia masui whaapitoa le puipuinga New Zealand, whaapea ai ni tūlanga tāwaloa ua siitia i ai o le Honorary Warrant Officer Class 1. Wa avea apiata matangata mumue filifilia i lea tofinga o le sui whaapitoa, Police Special Representative. O ia tofinga ua mawhai e le puipuinga New Zealand na whaawau lana lango tō mau ma le tausinga i a apiata. Manisi fo itangata i le lumanai o le a umia le whaayanga pito mawalunga i sui o le puipuinga malu si anga whaafitafita New Zealand le Victoria Cross. E na o apiata le sui o lo umia ina le Victoria Cross o lo soifua mai le taiminei. O lo mo mia leo le fsosani le tunu ile sa ilinga le tamatala vos fulonu tau sanga le matua i au kilani sa le iloa o alu e whaangota o le taimuli na wa ai pai tele o lona ainga i Weymouth i le asolua. Ua wha leo le popolenga o lona ainga wha pia leo mo lona saunga le mu so se tasi sila fieni wha amtalanga ia wala au watu ili tasi pe ona ta uese so upo leo. O lo sa ilia leo se tangata o masalomia i lona whaapaina o se la au malosi i se whaletali malo i papatoitoi i au kilani le poana po. Sa longoina leo i le te o leono i le afiafiana nafi le amata upo. Pei ona ta ue se so upo leo e le se tasi na whaina e ua ta pale lango anisio sila fieni whaamtalanga e winga i le amata upo ne ia whaafsota i vabe leo i le numera tasi o 5. Ua whaamaonia le malo wana fuafuanga i whaamuta pe ave i seile polokalame le First Home Grant Scheme. Mana whaamuta ina tusi talo sanga amata mai le aso ana nafi. O le a whaasau ina ile tusamale lua se lau whaasfulu 5 miliona tala. Ile isi whātau sanga. O lea polokalame sa whaasosane ile malo e ala ili tutongi atu le 5 awhetala mo se whale o loo iai. Po le se fulu awhetala mo se whale fau. I tangata e whaatau ni o lantau whale mua. Po first home buyers, ai lalo i folta ivas fululi mawhetala, pe se lau 5 fulu awhetala la tau tope maua. Sa whaasilsila le min stau fale Chris Bishop i le aulian. I le aulian nafi, e se lau fas fulu miliona tala se vai ngā tope fō mua wanoa i fale le malo e afe 5 se lau, a matatu ia iu lai tau sanga a sau, mao le a whaatino. E nisi au nanga mo fale, e pe o le Salvation Army emerge Aotearoa ma le court, ai le o le ka inga ora na whaalia le taitai o le Labour Chris Hipkins o talepe le malo le mitia isi au ngā tupulanga umo New Zealand e ave le 2.2 piliona tālau la funga. Matu atu i tangata i ona whale nofo maututongi po o landlords ai ua whaamuta i se tase o polokalame. Sa whaalangolango i le tele o tangata New Zealand ina ia mawaile atu pe fsosani whaatawe o lantou whale mua pe ona sauno Hipkins. O lo tu mo pe le 5.5% le tulu i alfal tupe whaaleo leo po le OCR o valo i alfal tupe. Se 5.7% o tulu i le whai ungo le nei tau sanga ma o se whaailo le ta o mai ai e ono iai pia se isi se tanga. O se fono tanga pito la tamai sa talano ina i le komiti le ono si iti o pasene tulu i o tupe alfal tupe whaaleo leo. Ma na ta oe Gareth Keenan o le Infometrics o se tūlanga i whaate i ai le whaatalanoanga o se siitanga o pasene tului. O whaalia i niso ripoti le whaatalatali o tangata o lo ono no tupe mo le whaataunga o lātou whale. I se teime pa ua i pasene tului ono no ngā tupe po omo kesi. Ua whaamaunia le whainga malo so whaatasi o le au fia le pakete o le nei tau sanga le 2.4 miliona tālai whaalu i le whātau sanga mo le polokalame le Cambods Friday a le I Am Hope e mawai au nangai whaatalatal no e tupulanga talavou. Sa awai whaatasi Mike King o le whaalauloina mawhina wina leo la maloloina o le mawhauwhau. Whaatasi ma le taitai fono o le I Am Hope. Naomi Ballantyne o le sui palemia wa wasamana i Winston Peters o le minister mo le sui maloloina o le mawhauwhau Matt Ducey e whaasila le fuafanga le palemene le tai au ana nafi na saunova wa wasamana ia o le vai ngā tupe o le amawhai ele whaalaputuputonga o na whaatino au nanga au nomas tutongi mo le soifua maloloina o le mawhauwhau a wale silia mo le 15 o tupulanga New Zealand i tausanga taitasi e 1 miliona tālai whaupopo i le vai ngā tupe mo le whaalaputuputonga o sosani sao fie le malilienga ale New Zealand First ma le National i le whainga malo so o whaatasi.
Ua i osa tasi na avea minister fa masnonga Kerry Allen ilona molianga ilona museo masileo leo na molia ilona ave taavale fa tamala maleleo leo ina uma se fa lavelave na lavela na taavale Evans Bay Parade i Wellington al masina yulaito sanga talwai sa le iusta ial tulanga i tatawai ona o masileo leo ona i fa apea o le fa amalo singol tula fono wa tau fiei oia mai le tala no atu i se lo ia o le taiawana nafi sa fa amoe ama talfa sinonga molianga peitai na ta watu ila na loia le whaamasino o le whaamasino nga whaituma Wellington wa mai ona soala upule mamaua le ungo le amata upo o le atotongi Allen ni tupe ona o ta avali na whaaleanga ina petusa le amale lima filua se lau iwa sifulu ono ta la na whaasala ina i whaamasino kipsena ili tolu se lau ta la ono le avita avali whaatamala ma whaamaoni aila na soli tula fono na le ito tau wale to mai tai pule mul fainga palota aina tala lana pisini si fa akone sali o lo avia nei ma pule mo fa to sinal to mai tai musika o Ria Hall mo le tau wanga le tufinga pule no o tauranga Wato ina atu se la pata inga leo ile atuno ono oni tangata i au kilani sao i wa afangota na maweni ulala i til fai ungo le vaiaso o le fa manato le vaingolo umta ituina i vaingolo sami e au ile atunu ona manatua a fai e solitu la fono fai ngā faiva e le umi lava ai o atu i eisuyo le ofisa fa apea ma leo e ise tasi na longo ina leo ini va asitolu mani tangata maulu le talafantai o le Great Barrier Island na o atu i eisuyo le ofisa o fai ngā faiva fa atasi ma leo matoi fa fo i le sami ni ula la iti e fasi fulu lima leo fa inga na fai e eiso enga o le tasi le numere vala au po le tasi o lima pe a fai masalo mieni ngā yoinga ani tangata ini tūlanga fa pea. O le a tili fa atuwai le fa alawilonga o fa amaumongo tangata ya afia mai Sāwanga ona o le tele o ngā luenga ua baya mai le oranga tamariki pe ona fa alia Sonia Cooper o le company loia le Cooper Legal e fase lau fase fulfitu ngā luenga o le a fa amutaina mai le oranga tamariki na ta ue Cooper e tele tausanga e le mau e tangata o lo wa ai ele malo. Pela i titi fo i le avanoa, o lo lātou mawai o lātou lava wha maumaunga. Sāpea ngai lo lātou ofisa lo ia, ma le wha afoenga le whaitau se laua ni tālo sanga, ona o le tuai o le wha ngāsalonga o tālo sanga i etu ina atu. Mō wha maumaunga mai le matanga luenga le atina enga o anga fisotai. Talwai ono le to tele lava o tangata o lo lātou whaia lātou mata opo o tupulanga talavo. Mana o le oranga tamariki fo i o lo iaia wha maumaunga o le ao lātou tuli loa ina ai i lātou taipei fo i o le awala na whaia mua pe a whai lātou te wha atalitali mō se taimi umi pe ona whaalia e lea ofisa lo ia. Ua molia le komise fa amalusia le tula fono i whainga wha pisinisi, le company New Zealand le Cracker Jack, ona ole le mulmulta i o tula fono, sa lato le wha pipi ina ini wha ailo ilo malapata inga muni afi po ni mo i ofu moyo tamaiti, na whaiese su inga le whale loa le Cracker Jack i Napier, masailo ai e yei ofu ele usu ina ini lapata inga peo na ta ua, wa wha sala ina inei, ili se lau fitu se fulu faa, lua se lau lima se fulu tā la, ona usolia le tula fono whaatawa inga tā la whea ngai. Na sau Noah Grant McIntosh, e tā ua tele le whaapipi i o la pata inga oni o loe lama tia i tangata whaatau, pe a o ina mū ia ofu. O se la pata inga o lo whautoa ina i mātua au i eili tau malulu. I le tāu o lo lātou sila fio tūlanga e lama tia i whānau mai i tu ainga ofu moe o lo lātou o ofu ai, pe a o ina mū ia ofu. Ua sauni Australia te tala sa lātou polkalami tele silia ma le valu se lau miliona tā la e mawhai e ona lātou waba aia ma leo ina al Pasifika. O lo iai fiti ni sui Australia mo lea polo keti, ua fuafua ngā lulu e leo ina al Pasifika, a o whea ngai atuno e peo fiti, ma whaafita au li titele o whalau whaasaina o le meth, e tolu ni vaenga titele o lea polkalame, o le titalango seno whanga autu mo leo Australia ma atu moto al Pasifika, e mawale avanoa ya o ngā whaapitoa ai, ina ia wavetali atu ni whaalav whaafose i le Pasifika, lua o le whaatunga leo ni no whanga autupu o Centers of Excellence i le Pasifika e whaatupeina lava e Australia. Ma le vaenga tolu,
O le whaio se no whanga autu i Brisbane e mwhaio na ngā lulu e ni leo Pasifika mo se taimi le tō mau. O le whanau naunga o Australia, ina ia wawe tau nu o mga lulu e ila tau lea whaatinoina al pol kalame, a o lumana i le whono whaululunga o malo le tau pulenga i Sāmoa. Whaapea i ma le whono te itai o le Pasifika le Pacific Islands Forum i Tonga i se taimi le tau sanga nei. Wa umawhoi o nā sia tusui a Australia i Tonga. E langolango ina le komisina o leo fiti, Chuki Fong Chiu le fuafuanga, maolo o whaatala no i le taimi nei. Po o whiale vaenga o le Pasifika o le whaatu ina i le ofisa au tū. Mo mawhailo e fiti le fia pe a iai se no fuanga ilo lata watu noo. E le mawhai e fiti o na fona o ia soltu la fono whaavao malo. Mai tā waile ngā lulu e whaatasi pe o na sauno o le komisina. Na tā ua Stephen Ratova o le University of Canterbury. Pele o se tau mawhainga le tali e tuai i le iai o saina inisio vaenga o le Pasifika. Ua wala au le bale mia o Beritania Rishi Sunak se whai ngā pālota le atunu i le aso whao iulai ma ua whaamutai ma salonga ma matematenga i ma sina utua nai po a whio la wala awa i le bale mia se whai ngā pālota fōu. O lo ma maula vai tua le lango mo lana vaenga whaupwhai le Conservatives. I fesile o lo sa i le whina ngā lo tangata lau tele ma o lo i eital tununga o le awhai ina la lato vaenga whaupwhai i le vaenga le leipa talo mai le sfulwhātau sanga o pale mai le whainga malo a Beretania. I ta alonga, wato e saini o whatuunga whansi o le olo peleki le ione la kapia New Zealand whaapea ma le Blues e o ato le whai unga le lua whelua ono e lua ipo la langi wa ta alo i tuunga whansi mo le olo peleki ma ua limas fulfitu ana ta alonga mo le olo peleki e lo na lua tuunga whansi a Kevin Mea Lamu i le au whainga o ta alonga mo le Blues e se lau whas fulfa o Mea Lamu e se lau wonos fulfa. Sali putia le maua le masini pu e ata, o le laulawa vale o le whaia o ngal Crusaders Rob Penny, i se tusitala ina ua mai ale whailoa inga ma le Crusaders i kalai stete le asoa na nafi. Sa whasilingi ale whaia o ngal Crusaders e Thomas Mead o le TVNZ, e whaatatau ia lātou mānu mālo e lua mawhaia ine se fulu le nei tau sanga. Mo le lakapi Super Pasifika, na whaali ai Penny, e whaia o ngalawa i le Crusaders i le tausanga a sau, masaya te e na ina ni whaamatalanga, pe o le a savali ese mai ma le au, pe ta ina ia ta ua e le taitai o nalu ese, e le whaingofia le ta alonga le Crusaders mo le astona i nei, le o le a ta alo i ma le awolo numeritasi, i awo le lakapi Super Pasifika, le Blues, ma o le a whaia le ta alonga i kalai stete. Tala fo ia ma le si fonga le lau mua, mo le nei vaenga o le tai au. Te maul whapoponga o tātou telefone sifuru lua le awauri, taimi leo lua sifuru minute u te eleiva. Ia, tāpena ina fo i vaenga o telefone o le tātou li teo, sa vilina kasiano tala ina usine nei ma le sunga tā Sesalem Sem mai Sāmoa. Ha malo whaftai, ia ia le taimi e poloka i au ala, po fete malanga i te la tua poloka le au ala. Ia, o le mafau ta ita le ua poloka i le au ala i la tāwale. Po se whala vela i lumatu i o. Ma le lua tua le tāwale. I le himas whaulawe o tupu le awala. Awala na poloka le awala. O na o le awe tāwale lea na whatau tūlan tāwale ma wawa i le isi tūwala i se mea o tupu e pos whaulawe lawe. Poloka i le ma le tūwala lea. Ia o na poloka ia lea. O na nawhila le tasi i le awoli. Na whapenani si o awala Wellington ne. Wa matau na poloka e mawua mai. O na le mea ona leo le sio. La ta oto i lungo le footpath po le awala sa wali tangata. Ia u whatau tua i la tāwale ma tilo i awa tāwale. Ia poloka i lo mole wala. Ia e whamanatu fwoi nā mo tātou ni tai au. Ia se taus whaavlawe halu pēr lau tāwale na kiria la wala le itu wala ne te iai. Au le itu wala le tu poil whaavlawe. E ta taula na poloka i nā. Alfa fitau li poloka uman lua au le isi tu poil whaavlawe. Manu ia whio ingal ne yaso toi whaawol pese. Ma yaso au whitisi mika e le. Musika au le tai au. Luas fultasi minute u te e ne leiva. Ia fa malo atu ia Rachel, malo Rachel manuia le ia soi. I lua fuafuanga o whianga iai, sunga fo ia tō whele tu ta mai le mafuta mai tutuila, lo whātu por kalame lupe mai Brisbane, sunga pasta eri lo mafuta mai Melbourne, sunga Kenny Mulipola, ta mai ale Chiefs, ele ni whia ue whaiali ni whaeso atoa, whāta di talinga o ta longa. Lo whātu sunga saulo malonga lue o kalangolango mai Mastone,
ia manuia tele ia le nei aso I fuafuanga o lo fianga iai ia o le atal tato pese ma ia asua filisi mika ele vai foi. Talofa o tono pelongi o lo e whafonga mai I le si fonga laumbo I Wellington. Tamo tono pilonge le tapena mo lo limpeka o tau sanga nei le masino fau.
Ta se fo Emmanuel fa mo na yalom fa na o tanto tunu. Tala nei ni usila o ni sile o mea le mai tau ina le tunu o le tangutan soifuanga ma le whenga ye o tangata ma le tūlanga pangatia le tau o le soifuanga. O le kiwi seiva. O lato umalava o ave lato tupe le kiwi seiva. E tai tutusa le whaputunga tupe le usila ma lupi wha. Pawalo no se senga lupi wha mwhaina la tu loan mai lau le whaenga o lau saufanga. O kiwi seiva lai le ai. Mai maupe ana whapena. I whamamonga o le aso o ape wila lua afe lua tolu. Ape wila lua afe lua tolu. E afe valu se lau lua sfulu ila tau na talia le talo sanga e tala e tuala to kiwi seiva. O na ua mawhatia i meo ai tala fule whaina tongi. Afe valu se lau lua sfulu ila tau. O le tupena lua sfulu whātesi ma le tasi miliona tala. Ape wila lua afe lua tolu. Ape wila lua afe lua wha. Le masina le na umatu nei. Tolu afe fitu se lau ila tau na tala i tua nupi wha. O na ua le ma whaina tongi ai tala tau ma tala so i fuanga. O le tupena lua i e tolu se fulua a miliona ma le se lau afe. O tupea i a tangata i e tolu afe fitu se lau. Lo mai tau ina lava le tupea i lo ngal numela ila tau tala pen le kiwi seiva. Le utato i lo le wha mo le kiwi seiva se ilonga ua. Pensione le tangata wono lima to a whaina tala. O le isfa moe pea ua maua le tangata le mai ule whentio whenga luenga o le isi mafu anga talai pea whai ua le ngawhatia na tutongi le tele o i talafu ai ta tauna ini wha maoninga whaato atalia o na mai tualau kiwi seiva ia ma le isi tu e mwhaina fsiringia fo le vaanga le avelau kiwi seiva pea whai i te malanga i te le toi sau po whele tunu o laulangi le alwite no fwai o Australia mwhaina avelau kiwi seiva toi whaanga lue ai o ia o isi nu ua fie Sāmoa ai mana ilo fsili pea i le au nanga nei te whaonga ina. Ole utu mai tawina le teimi nei watu whatasi whale tu peye i nei ni usila. Ina ia whainga tā tili o na mauala wanoe e o mai ele au tangata leanga leo mai oso whai a te unga tupe tangata. Ole vatele tau na whai e ni usila lea mea banks whale tupe. Ole winga ole whamatalanga. Ole tele o tangata i mawhatia le mele o le afe e le unga oio la tutupe. O le New Zealand Herald o le o te whaitau e le tala i se pule a onga ma si o na whalitua. O le whalitupe le Westpac o le la tupe na teu. O la tau whai e transfer pe ave i se account i Australia. O le manato o le pule a onga o se account i Australia. Le alu le ngō le pule a onga. Ai umae. E alu umae le tangata tau whavalea. A ole au whai o le tupe. E tolu se lau lua tolu afe. Tolu se lau lua sifuru tolu afe. O le mauna le pule aonga. I wha mau ngā matala anga o lana ia whaangalua ina o lana te unga tupe. E le ima se teimina te whai aile mele le transfer o le tupe. Pe o le whaaui mai le tupe mai lana account te unga tupe ave i le account lea. E ta taula na piki le Westpac. Le ale mewa maoa e ai lea tupe. A le afo le mea whai nga yo inga sa tauna la topiki a vili lo le pule a onga whai. Ton, o le ia i le tolu se laurua tolu wafele la lue se mana u account. Ai ta tau fwoi na i se pili o tai polo kai le tupe fato, se i whai mumoltal no anga mali tangata le tupe fato a ta tala le avengo le tupe. Ia le la sa uni le pule a onga le su le Westpac ia ona o le le whai o la tonga alwe. Po o fia le tangata whapea. Almari e fwoi la. Ai alu ila la fa le tupe tono ni usila. E peye e mana o la uvaenga e wete ala tu ile la toula le ofisa. Ai fa onga le app pe fa onga online. Ai mana tu ala e te sau noa yama e fa iai. E o pena fo ile aso no. Na iai le mea sa o mana o e ole donation na fia ave. O la lana mail account. Ia te au. Au te le tani tonu le account. No fia alu ai le peng. Lo tu lo le sau le fine ma ia fat o lo te sau pe fa ma ni le account le ta la tau transfer pe avec tout fa mal fine le la fa sino tia o no le pat fatali lo te lo fai a we fa longo meio scams ma i fat o me na le lo sau ia mauti no o sa o le account le pose account au fa se ia no fa lo le ia fat o lo manatu ele ta tau na loka to fa le tupe e ta tau na ta la pe au mai tanga te fsili
Na ma na to nga luenga tau fa ya o tanga tai fa nga app ma online nunga o pengo so tai. Ai ta tau ya o tonto tu wa no fo tanga ta pe a mai to tono fa tu pe fia mal mala mai me ya nga le tele le to fa se. Ya tele fa mai sa o le ya. Wala va nga pe tau le ya no mai tanga ta pe a watu. Ai se longa la vai te tu mai tu ye tu e fa to asa vali mai se. E tasi na vai nga tau le taimi ai sa uni lo ai. Fa u ye se stupe mai lau Dafi na bra o na tele o tupe. Se tau na si kia la kia po sa. Tau foi na ya lul fo tupe. Ya na I fai se feu ya ingo tupe. Ya uma de la upa o ili mo la o tamasela ya felika po South America la o le tupe. Ya ele fai lante ma o mai. O fia ni mata po fa pe. Ya le wingo la tala o fia mata fa pe. Pe fia fo intanga tala o tele o ilo o tupu me ya. E pe ole tāua nā tātou foi tau tua mre whanga ino le tātou ngana Sāmoa. O mea uma ia ki liva ma momoli atu I esi le fia. Ma wha manatu ia. O iau sa undi lo e ulau telefoni po lau computer la transfer se tupe. Pe se lau tā la pe tolu afe pe lima sfuru afe. Toi ma whau tasi ia. Pe fai pe le fai. Ia le ufi fia lau vai atu televisia na wa matan wha asau. Le whatoa wha asau nei wha lau loa. O le fale tupe le watu fa saunon fa lau lo le ASP. Na ile tama pesta ma Sāmoa tino le leia na fa ia mai le ad. Tu sa lau vai le ile lan telefoni. Fa mai. Oh. Tu e mau mai le se o tupe mai le au ti. A tu mai le teine ona tua. Fa mai. No. Aua. Tu sa tu inga hatau fa sela fa pena. Fa mala to to fo il tato tu no mal tato au fa fonga il tato matala. Ile tele o le suinga le usau de temil ni. Ja. O mai. Faga malole o matu. Na lato fiso soani I deposit o fale o ainga. Na fata inga fa pe fale tuai. Ale mana o tanga te fata. E mo le malole tol le lima fe tala fa me alofa. A fa se fale fou le to a la sa de fata. E mo mal sfuru afe mo le tanga te to tasi a fa le ngari e mo mal lo sfuru afe le malo. Al mele o tupu. O le wasui. O wea tu le pepa le tai o nei se tangata pe lufu lima tau sanga o se ari e posta mai tai. O le van fa putula nto pe fi fa tau iso no fale. Le pangale, ia le upolo kalmalo le wei nei na fa melianga Sāmoa. Ia na wasui le approach po sui le awala o le alato kiliva ina ai le lato manu lau ti sa fola. Ia maua ni fale o tangata New Zealand. Ia mau ele na afso so. Nute lo to tele ni silanga e. Ia mata lol por kalamele al malo le umatu ai fa la lo ele fitele nga tu fono I lungo por kalamele le utula langa al tato litio. Na le to tele tato ai nga Sāmoa Pasifika na mau ai le tupelea. E fiso so ani le tau la to fale. Le la upolo kal temnei. O le si voi fa marianga Sāmoa il fenga malo le umatu. Pa ia le fa tau sau ta valele le electric car, electric vehicle, ta valele alu le power. Ia o poloka foi, le Sāmoa lata le fitu afe tāra New Zealand. E fua le tau le tā vale. O poloka foi la na o le toi whaia. Pena foi le whewha I fua I train, le vaenga onga ma le vaenga la iti, ma pasi ia ua poloka foi. Ia ua sui la wala ki li vai, whama mo le whenga malole I nei. Ia e tau whamalia, ia la tau fuanga le na fola I le. Teimi o whala uloa, le whenga palota, pe whaia la tau whala uloa, a ori whaia le palota. Amaloa tu ia so o manga, ta mauli, ta paau mumuta, ia no whātun po kalame, ia tai au. Wa o le tiongi e fafo au lalo, o le tia maa, pa fonga mai pēr, I le si fonga o le lau mua I Wellington.
Talofa, I'm Tiana from Miti. Keep listening to Sāmoa Capital Radio Wellington. Malova tai. Ole taimi le ua to luas fulu me tu tana fulu. Ole tai o nei e isi alo le tatu tunu sunga ya milo fai malo. Fata no to su al por kala mele ole tu la fono. Ma nei fulu tom fai es nei alo le tatu tunu. Ya ole ulanga sa malo ale o mai nei fa nga le no nei tunu pe malanga mi matua. E le ua vea ma leo. Le la toi fata no atu pe fa la ulor por kala mena toi tatu fulu. Telefone ai vai ngata uro I tonu te o se lu tau foi le mo fa nau ye nei. Ya vai ma mau foi le ye so Korea. Ya fai ona e nga lue se o nanga I mana o mia. Ya I think ta tele mele o le umolo langa o ngai no fo le se nga lue. Te mana tua so yo tai sa mo le talana matu. Ya te fa longa tu ati nga ya talinga o lista mai ti voi le mai. Mau te mino la onga umara onga mai no fo mai le o vin fe a. Ta fa longa va pe ese le hanga le se me le umara onga li senga luenga. Yo ol fa mo na le na lu to mititi la onga mai la inga luenga lue. Wala no fo ita to ya ole se furu por kala menna o lo mana mia fo ni leo ni sila. Ai ni sila lu ta pu ne sila asu ape asu mai. Ile aso wata ya o tal nombre sunga tasi. Ta ua tele. E iai nisi o nanga po trust e whaia fuala la tau tua mone tunu. Ya, a e whafonga mai o leo nanga lea le nu trust e nai le se fulu lua mohuia Crescent I nai Elston. Whafsanga I mali whale sukalati I voile le Whitaker. Ya, o nai tele ia meo o le tau mawhale o le apu na tufa fua I nei. Ono le tele o loa eva tu ele vanga le tau file tufa ile atunu. O I leva sua tu te vatu tele manu ye mao li palangi. Pe ala tu nila to pusa fruits, ma veggies. Le la tele le apu a fie le tau mafalo le apu. Au I foi sa masini o mieri sua le apu a vese le penu ya a fio tu ye nei se tau sfuru ai mai ai. Na utala leva noa. Ya utau tafu tau so ifuanga na mo fu na apu. Ya ma ya fete mai moa I le tele o la tou o loana o le faleta o le All Heart Store nai. I le sfurutasi mo hui a Crescent I Elston. Nai malu e la lolo tau o mea fale le lei anangata. A o umana wha o ngam tua le lei. Ya so sani fo I tau tsoifuanga o I nei utau ta tele. O mona mawina ya le. Tonga la au foia nei tina al mato e kalesia. Ya, e whaf taifo I le maafanga whao nei tina o le e whafonga mai nisi o e kalesia, ma nisi o ainga o lo whaia na tonga la au aina. Walan whaila utala. O le o lo tama whau nei e tatire I tango e whaile me o le tonga la au mota wa ai I la tau lai whaia. Whapea taita ia e pepe la au le winter. Ai ono le to mai wa ave la to no fa sa ni le tele o tau sanga mo vai. Ne la wa pasi mai le taimil nei. Fa nga ta to. E ye fuala o ino le tau malulu e fuala o ino le tau mafanfana. Me vola na o le taimil le winter. Pe te la to e fuala o ino tau ngata lava. Ono fuala o ino na e ola le tau mafanfana. Pe le taimil le tamato ko kama. E mo ila mau le temine se vanga na la wa fa ola tono ni fale te tele vo ye greenhouse. Ai lo tu foi la le fale le fa tau mai e ia la au. La fo umana fa tu langa le le vanga le. Ia fa tu la au o la au ia nga le winter, por tau malulu o la au e ola le tau mafanfana. E nga foi la fi fa ye sau tonga la au tu o lo fale. Ia o kasmana ia. Ia le tele ala o kapisi o la tau malulu. Ia o fuala au e le tamato marku kama e ola le tau mafanfana. Le la tau te vai temine e tele na mamate o mai talo o maumanga o ainga. E ona fatoa ato e ola le leifo le tau malulu. Se ivanga nala le tangata lai faila na greenhouse po le fale tu e tonu ana la au. A iei foi le tangata e tato e lolo upo lolo le poka. Ia, le tau te vai e so ia e le lava lolo pepe e mai umololu au na fifi fe le poka. E ona fai mulmuli e le o le val mulmuli pepe e le isia so e fai lua ulo. O nisi la tangata e tu ala tau
lau talo i le furisa. Ona wa ia lo le taimi o le winter. Ma na ia fol na fainga. No na fai ola lo manga le taimi nei. Ale we moti no e pepe uma le taimi le tau maluru. Ma na ia fol tango e oto uma lau. Tu le furisa. Ona wa i mai ai sai le wa i mai le fai le wa le ainga le taimi le tau maluru. E ana, ya. Tu ia masina fasima mo e fa mnongi ia wa uma. Oh. O wala e whaonga istangata. Ia esel tā ua toi sao. Ia. Kopia to im tātou e whaonga. Mau ia. Te leo nā tau mawha. Tātou lo ne te miu tau tātou i fuanga. E nei talau ta alonga o te fia tatanoa 20 minuto i luma. Ia e whamalotu ia Kevin Swoka. Malo la foil mafuta mai. Fia si vai ngolo langi o mo mai tātou whasa lango ni taiao. Alo whātou tātou porklamele tātou au mai moa. Ia mese foi. Ia. Fuanga o le ia solo fianga i mo le tātou turu. Tau tual nesi ufuanga lau mua, kolisi e manu fau, pa vi fianga le tai au. 10 minute de 10. Oi, ia malsunga ia tau pa umu muta, le mafuta mai nai fale asi uisa i polu, ma lo lava whaftai, fishi, ma ne fwere ngol rata leo fishi. Ma se fwere loiva, ia lo fatu mo oe, after tele mafuta mai dia to se mal tato fe pese kolisia manu fo nei tala talonga ya peila ma fo na tato maua I tala mai Sāmoa I nei masina o tona yatu ina wa sampini kolisia mo le nei le vesi ma kolisia sangato Yosefo
Whaasala nai la ko lisi sanga tu se fo le whātau sanga le whaitu tau vai ta alonga ia la kapi. Tano fo mo ta mawhau le tele o nei ta maitia na lato miti e fia ta alo le first 15, second 15. A le o matua wha le tonu ai o na wa mi o ista miti. Ia le mea tonu le whai ista miti a whai na ilu mana i la kapi o ista miti. Te le wha le tonu a tato fua i le soifuanga la kapi e Sāmoa ia o ngai Sāmoa. Tasi le korisi maoa e le tato tunu le tele o tamala kapi le i o mai. E le utato ilo forisonga ia fata Brian Lima ia o i foina sa wai murianga tele. Le manisi tama i longa o le tatu. Ia le umau a tō le whātau sanga lea. Ia ole e se li poti na maua mai le vai asonen te nei na i fuifusu anga le se tamaitia aonga. Ia na avatu i le ofisa o leo maa i le leia i leo ina whaatonu i tamaitine. Ole tiu te ale o le matua e whai tono lona inga o le awa o le leima awa i le ilan whanau. Tūnou te le whaatonu a mātu. Ai maa nei e ia le tato ngā lue whaatasi a ui loa se matua o se tamaite ti whaamisa. Ta te anu le leia whaamatala i e ilon tamamalon tina. O inga i o lo watali imo lo wafine. Pena fo eu tō a tō vai ni winga wha pena lau whanau. Ta mai wau te le iloa. Tau te leo leo tamaite. O tatou sao leo langa o leo tamaite ti la wha pei o la le le iloa le leo te le wha le tō. E lau mau ai ia nei tamaite ia le ia te malia 9 kolisi ia. Ia ona ua whaina. Whato e sei lea o nisi o tamatu ai male asosi ia ona o le tūlanga o i talo whaina i tamaite. Me se le ngoa le lei o le aonga le kālesia. E o te le loi tamaiti ia pe lotu ai le kālesia katoriko le uta uva lea i le aonga. O le tala le i le vā o le asosia tamalaka pia New Zealand. Le tau New Zealand Rugby Players Association. Na ave la tau tusi le iulaka pia New Zealand. O lo iai le vā o lo tupu mai le asosi le tamalaka pia profesa New Zealand. Ma le iulaka pia. O le na whaata mai e le latou ta imua po le latou ta iulu. E mawhai e le asosio tamalaka pia New Zealand mai iuni e luas fuluono whai tō malo New Zealand ma le poa da Maori Rugby Board. O na latou whaafoe ina le laka pia New Zealand. Ai tūtua ia le Rugby Union New Zealand le iso nao ngā wale o tō i se heo ngā. Ia o le taimi nei. Ai ni vaenga sa fono ai le laka pia New Zealand ko mitfa foi mai uni sa ta tauna feo vaenga ye lua i filfili ai. E o mele temi nei leise me o fai ai le lawa na avele tusi le asocio tamaraka pia New Zealand. Tusi le na saini ai i la Tony, David Kirk, Richie McCaw, Tammy Wilson, Sam Kane, Scott Curry, Les Elder, Sarah Hirini, Rupi Tui, Patrick Tui Pulotu, Sam Whitelock, Will Jordan, o Scott Island ma Rob Nicol. Rob Nicol e ta ia le pe o ia ele te telefono o le vangal le. Le lai sei ni inisio la to ia o le tamatua lo Blacks, tamalo Blacks le nei tamal super la kapi. Teine o le super la kapi, teine o le Sevens, malisi tangata i longa la kapi New Zealand. Ina ia whaia se fuanga e maitau atu ele o ia se tūlanga o le lei temine il wha foina le lakapi New Zealand. O le lakapi, wha profesa. E vai le lei al temine. O le tele i ona i ta maiti. Ia, ua New Zealand i wha foe tālo ai. Ona lai loe mawela tōlu mana. O ista maiti o le liu le liki. Tu so le whawhai le first 15 in New Zealand. Ia maisi mafuanga e le iloa to au. Ai pei fōringa mai o le tau atoa o le lakapia New Zealand pe a whaatupe. Tolu tesi ma le 5 biliona tala New Zealand le tau atoa o le lakapia New Zealand. O le matua te lea, ko. Tau tia. E le o iele stu langa le leil vanga le a le maule a mai le tali mai le lakapia New Zealand. E le a whaina i tālonga lo Blacks ma tūlanga o tālonga lo whanga solo teimine i FSS inga lo tūla i mai pia le teimine. O le whaalia le lile Aaron Smith na te langolangoa arisa vea whai makapteni lo Blacks. E mana i fo i le whamatole le
fina ngalo whaali e sunga adi na ia ta ua. E yeilo na manatu e fia ta alo mo le manu Sāmoa po o Sāmoa lumana e pangale e watu ai o na ufaisio na matua. No inga mana au ta alo mo Sāmoa e o tu e watonu sifulu fitu o na tausanga i watu ai tele. A mana au ta alo lo mo Sāmoa lo inga i le fia ta alo lo plex taimine e mawhailan ta alo lua fe lua fitu i le whaingo le tausanga po le taimina le World Cup. Ia ile mwhaina ia whaira nā mea. Ia o nolo na loto o na peoni usila le nā mana ia. Ia mana ia tele fina ngalo ne ia no le tunu no winga o lan manatu. E ia ile awala na te sau ni lumana a whai wai e te tonunga na tele o fulan moana le manu Sāmoa. A e fialo e so ani ilo na nuu matatu utunu ile atina ina o lakpi. Mana ia tele le fina ngalo sunga adi. Le ufai loa mai aua le Hurricanes ta along mo le Chiefs ta ia o le fitu le fiafi fail ta along o Hamilton o props o pasi Leo Kotosi Xavier Numia o le fale o leo o Huka o Raymond Tuputupu o Loka o Justin Sangster ma le leo Isaiah Walker le wewe numero 1 Devin Flanders fitu Peter Lakai Valu Braden Yose Eva TJ Perenara Valu o Brett Cameron, se fulu Kini Naholo, sfululua Jody Barrett o kapteni lea, sfulutolu Billy Proctor, sfulfa Josh Moby, sfulima Ruben Love, o leo whale o leo James O'Reilly, o Bouri Rakete Stones, Devita Mafileo, Caleb Delaney, Te Kamaka Howden, Richard Chad, Peter Omanga Chensen, ya Masalesi Rayasi. Ia o ila to umana o filfilia el tato. Au la to lo manu au ma fo ile filfilia fi asa fo mua Jacob Devery, Cam Roycard, Tyrell Lomax, Brett Shields, Matu Pelesiski Wifi. Le laure ta alo el tato captain numero 1 Brett Shields, ia ta sia ta longa el tato au. Male au sifi ia o to ta longa muli ia. O ta mi sanga lo fanga solo terminate. Toi lua, mo vaso le io na lu le so nga fusi po ile la solo mo champini le tau sanga pe io nai talana ta longa le va io na nei foi le fia file la mata ile ta longa o le liki ya awala foi ta longa fia io le pona nei le la ta alo il 2 minute le sfulu le Bulldogs mo le Dragons a matai le pona nei ia na whanga solo fo i leo ta longa tai au le ieri kia o boys mo le Tigers i le valu po tai au se fulu le po tai au ia o le Storm mo le Sea Eagles o le Storm nai lima le fiafi o le Raiders mo le Roosters o le Afalfitu i le Storm nai o le Sharks mo le Panthers disi o ta longa i le whai ungo le vai so nei. O le vai so fau fatu a fatau nu uai le teito fitu le fai e Spain. Tau lunga i lolo le fitu o le tau sanga ta pena uma au. Ia mo le Olimpeka i le masin fau. Ona i tana na o ta longa tau lunga toi foi mal por kalame o le ata o le tae o le ava vai foi statou pese. Pese nen tu sia ele fitelenga au matangi si lao kasiano fa tau mo tina o le tau sanga tu sia le pese o lua fe mal tolu. Ele la ulangi ina ni si lavo na yone tei tu lo na i to fa fine ma uso mfa nau. Ia tatou pese tau lunga toi lo fa toto i foi mo oio lo fa formai. Po o tono le fale pui, po le fale mai, tono la unga luenga, tono la uta vale, tono le ainga. O alava me o faine yaso fuanga lo fatu por kalame. Ki mai pe lau li teori fonga lau mua tal, tasi uma le tautua ni usila. Ia na tautua mai leo tasi sa mai Sāmoa, tasi anga le tolu fatai lava. Le pese o whaingo ina fatai le atua motina. Taurunga toel por kalame le atau le tai au.
O le whafonga pele tau tuari se whonga lau mua le taimi o le auli o le ulu minuti te enele tula tasi e pe on whailo atu le taimi o whano. Po kalama le tula whano e pe on masania e nas wharia te tasi. Ia, e fia lava o le ulu tātou ofisa whasala lau le sunga le maro le malo. Ia, sua pe telo sangato. Ia, po le fitalenga fo ia whamau lalo. Ia, e pe on na utaua. Ia, se taimi i on na whailo fo ileo le tātou malo. Ia, se tasi fo i ora le tātou atinu. Ia, o le malu fo le malo. Ia, e se i whailo atu lava fo ilo na suafa. Ia lea ua i tātou ofis whasalau ia usi maia ia le whawhanga. Pa malo whaftai lau sunga tasi, whapea fo le malo le ofisa whasalau le si whonga lau mua i Wellington nei, le lau mua o Aotearoa. Ia o le tātou polo kalame mātania e lea o te whatalo whatua i lau sunga tasi, whatalo whatu fo i pa ia la silasi o le whawhonga anga Sāmoa i tupu matamale i whailaunga i whaletua matausi. Patalo fatu sunga i whawhiangainga mo latu whaletua e so o se whata whaitaulanga. Pea fo ile fio i fionga i alipa le pitelo ma le matamaita sao sio mato i kalisia. Ia e meise fo ile tapo e inga na i o tātou tamamati nā mātutua o lo mo mai tātou whasalalonga. Ia mal pa ia la silasi o Sāmoa ma lo tau i fo maua ma langi ma. Ia pea tau sila fo ile pea tau sila mai tau mai mo mai lungo le whaatalonga le Facebook o le tio nei. Ia whafonga mai fo i whaatalonga i lunga o le tio o le so ua ma whaatasi ai ma se tasi fo i o alo o le tātou atunu. O loo ngā lua i tutonu o le matanga alue ngā leo leo. O le sunga le ia milo whai malo. O hia lea ua o loo ngā lua i tutonu o le ofisa o leo leo i porirua nei. Mai o loo mataltano atu taluai o le tātou polo kalame taluai sa mai ai ma le matou satini le va ia le matou recruitment i to tono o le ofisa o leo o le ala o to e so atu le polo kalame lea i le o mai o le sunga ia milo fai malo a wa fo isana talanoa o ia lea na urufale to tono le kolisi o leo i poridua nei lea ua mai lana tamu whainga o lea ua ngalua i tutono lea i lungo lea wala i Wellington nei i ngalua i ngawha leo. O lea taimi nei o te whaatalo whatu i lau sunga milo whai malo whaatai lava mo le maua le awanoa ua mwhai e ona e su mai tātou te whaatasi fo i ma whaasoa fo i lau sila fia i malo lea tunu o lau mwhai ona mua mwai tātou whaasalau. Whaatai lau fionga sua. Mo le vanoa e whawheloa i mwhata alofa pa i maulunga le tātua tunu. Lo maua mai nei whasalalonga. Tuli loa whawheloa i le suunga i asua. Ia, malo lava le soifua maua ma le langi mama. Nei tu lao le aso lo maua mai le tātua whasalalonga. Whawheloa i fwoi le au whenga luenga. Ia le tātua ala leo le nei tu lao le aso. Alo lava le tau atai. Ia. Ia. Salo lau sunga milo salo e manai e pea e amata mea pea i le tala noa fo i wā fo i le silafio le malu le tunu po i lau tala anga fo i lau soifua i a meise fo i e mātua ma le ainga po i le amata mainga o lau soifua. Matai, i hau o au sua na whanau Sāmoa. O atua nei le tolu au tausanga i le sawola i o i le whanga i whalese lauta i le nuule o tina i o lauta mao i sawa i sale aula o le amatanga o awaonga sa amatai Sāmoa sua i le tausanga o atua nei o atua i lole se fulu o tausanga mātua mai nei New Zealand, le lua whema le lua. Whaawa waini sa o aonga ia i le nā vaitani. E tala noa po i le suafa o tua. O lo tina o vai, ia o lo tamā o misilifi whai mālo. Wā po i silafia wā taitono lo whai fo i ona whaafonga fo i misita sila mai nisi o ainga po i le mita fo i le i tūlanga o i lau sunga, ma tau whainga. Nā rea lau. Ia o e lua whelama le lua na mātou taunu mai nei New Zealand. Whaua wainisi o aonga ia ma
Maamata iana whaingaluenga. I nisi fo yongaluenga sa mawele nā vaitaimi. Amata mai ai I skulati. Ia o se naunauta inga I le amatanga le nā o lau career I le malo sa whapea I o se awala lea e anga I mai ai lo. Ia lo fia au sia le o lo mai le ngaluenga. Ia mata mai ai skulati I le vaitaimi na apalai ai nisi o ngaluenga le wa atua nei le savali nei le valua tausanga o iai le ngaluenga le malo nisi o la sa iai I se mai ia le fotoa atua nei nisi o masina o avea graduate mai le kolisia leo ia pa wa atua nei le valua tausanga Taluna I tonu tanga leo leo. Wa le sa pe o toule le ngaluenga momole sa iai o le o toule sa ia uma I la tuia taloka atu leo. Lo tu va ia o la si famtala le to ngaluenga sa ia pa pe o toule sa po ata me pa pena sa to va ia uma va ngana. I lalo le sela leo. Ia te mile sa ngaluenga. O ile a loka tu se leo I ona taunu atu le ia mātou o I le va ai e tausi ai e whaatali ia le le whamsinonga I le asu so ai pe po le ale umi e au mawai lalo le sela le leo I o mātou la le va ai e tausia I whaia ia mea ai ma mea whapena O tau fo ile whaia I alo filima ma... I alo filima, I fingerprints, ma poeata, ma tausi until they appear in the next day. O ai o tau le taimi leo e ngalue I le vaenga lea o tau lea e sainia le pepa le te tala I tua le peo. O ma tau le e whamaunia ia nisi o tutuunga mai ainga e tatia e ala le te tala I tua. Ia o mātou sai ai e saini e whamaunia lea vaenga. Ia o na te tala leile I tua pe a whai o ina e si taunu unga o le nā matau. Aro. Ia tu salava o le nawa e whaiel ngaluenga leo. O le lava. Ai pe o te mina o le tele I o le te whaatalitali mo se avanua te taunu e le kodisi. Ia. O le atau wa le o le taimo e taunu o le kolisi. E ni whawhita uli o le o tala noa e whaatau I o tātou lava tangata Pasifika. Po wai masalo e whawhita uli nā o tātou lava e mwhai o tātou ilo. Wai pei o le polo kalame ato me umo le tele o ngaluenga ne o polo kalame e afo e whaavai lungo le olanga o le palangu. O la taimi o poi tātou Pasifika. Pe iei vaenga ia e misi a tātou e leo I polo kalame lea. E iei ni e mwhaino e tala noa le tūlanga lana, pe iei ni whawhita uli na e vai iei. Po ni pe leo ni whawhita uli a ni tūlanga sa tatau ona iei. So moni lava le I le fesa o I le whatata I le esenga o au Pasifika ia ma nisi fo iau suma tu whawhinei I le palang. We learn at a different speed. Ese le sao o le tātou na wa wina o tātou. A vai e kolisi ni mesa au iai. Whai suenga. I tō tele e pa u mai maka. O le tō tele o ina o le Pasifika. O le whawhita auli la lea. Ona e le au ngā tutusa, e le au ngā tutusa le speed of our learning. Ma le awa wina o nisi fo e uso ma tu whawhine palangi. I le mea la sei ai, I alama whanauna le ausia nisi o maka. Na ia nisi o vasenga, whapitoa lava moe, ia ono le nei la, I le taumo whainga o se naunauta inga le malo ma le kolisia leo, I au nai, ia tātou alama whanauna, whailala to vasenga. So ana, I le whai unga o le course, e umai wholanto vasenga ia, e sili atu le au Pasifika
I lātou maka, I mea, ona ole nei sa tuu se awanoa, I lo lātou, tuu awanoa le aonga I tātou anu whānau, to pick up the speed of their learning. This is what I saw. Yeah. We learn at a different speed. Ole ala lea ole pa mai o maka alama whānau. E o whare unga, mo sili atu ia maka alama whānau Pasifika I lo. Le vaeng palangi lea. Vaenga la lea. Ia au se meana sa uwa ai ese tu mai le awanoa mo alama whānau Pasifika. E piki a lātou au ino I lātou, la lātou ma whawhau ma nisi o fuwhanga sa I le kolisi. Ia ona, e o atu le unga le tātou kōs. Se lau pasene, lau Pasifika. Ona ole nei wa tu a lea, tasi a lea awanoa, pēnā tasi a le vai aso sua. E whapitu ane nei wasenga mo lau Pasifika. Ia o tauri ai lo lātou, e piki mai lo lātou learning. Tau whaile runga. Yeah. No minga o le nai tau mai nā, o lo o iei le naunga o le matanga luenga. Te le lava le au nau. Ia o mai a tātou tangata I tonu, o lo lava le silafia ma le tau mwhai. E tutusa ai la, i whapea nisi fo le o tātou e maualaloa, ele o ngai lo nisi. Ele ai o le tūlanga le o le senga lava o le a wina o tātou mātani mai ai, ma le tangata le a o ma lewa la o le tūpala. A le ana o maualava le a wala le whai ai. O mai lo ilunga, sili atu lo le vaenga le. Sili atu lo. O le se senga o le au Pasifika foi vai ane le ia uso matu whawhine palangi. E se le lei o le personal skills a tātou ia Pasifika. Ona o le au wino I tātou, le au tauli aina o tātou I le tū, ma le anga, o le whaaloalo, le alofo, le si. E se le atu mai nisi o whawhita uli po nisi scenarios fwea e alu ia le o tātou e whaatala noa tangata. E si lia le atama mai o le au Pasifika. Ona I loa tala noa, whaatala noa tangata. Ai tatia mai loa I le tusi I la lol pepa. I ona o inala e le pe vai ai la tātou nawa wina. Ai o tele se avanoa. Tele se avanoa e fisosoani lo maua I o le kulisia leo. Ono se nau ta inga ina ia o mai ia aluma whanau I le tini lea I graduate I le end of the course. Awa o le taimi lea na whapea o lea wa mo la vea oi tangata I lea talia e alu tutonu le kulisi. O le tali tulunga o le nā wa umana whailwhai unga I la tau e whaia ia tangata I e fie leo. O lava le afo le tumai ia o e mawhai ona o le mafu angal nā le alai on tari peila nai vaenga la itia ia to e whaasausa o le tūlanga ia mai le amatanga na tari aloa o e te whaaleo ono winga o le nā o a ieli tali tonunga e lava lau atamai e mawhai ona e whai ngalo e le tusi ma le ngai o inga I lunga le awala ma le vāma tangata malo Ole fia le umile na fai le kurs. Sulu ono vai aso sa o iai I le vai taimi lea e fai e le swinga o iai I le vai taimi nei 16 weeks I think was when I was there sulu ono vai aso a le vai taimi nei sua whaalongo I ua umamele kolisi o ua toe suso o le si whawai aso I pe o tala no sa tintalu e pe o le ulusfulu vai aso which is tāua tele. Ia te au ia tāua tele. Ono nei la a whapea le ausia maka le ua o la whalau tele. O so nisi o vai aso tau whalau tele la te isi a tonu se tari tonunga e o whaatasi ai nisi o alma whanau I whaatasi I graduate. Le taimi wai ai ia mea fo o certificates po pepa e tauna e pasi a ele I alu tutonu o kolisi a peila o vaenga ia po. O le omi po le typewriter mea whapena. O mo mea ia le tauna
Na e anga va ai ele o lau physical health i ta wala valo lo fit. Ia o nona nei e vai le o malo i lo saunga le mu le tausi o lo saunga le mu. Ia o lau typing skills po lo computer skills po le ale vave o lau e te tai nisi o whamtalanga. Lau omi lunga computer. The biggest challenge for me in my process, in my amatanga, was the psychometric test. That was my biggest challenge. It's like, peang malo le loto ina uota umai with pasi le psychometric test. Tala ina le wingo le psychometric le. Psychometric test. Painga e ui ai. Psychometric test o le suenga mua lea o lo o su e ai e le malo. I se tari tonunga lava na wau sua nei vai anele recruitment ma la tau foi au onanga. E leo whaapea o su e ai lo wata mai. Po le asiata mai o iate. Oe, that's great. That's good and that helps. Ai lo va ai le malo pe te iloa solves a problem. Pe te ilo for se whawhitauli, pe su e se tali o se whawhitauli. Ono le nei o le tātou ngaluenga lea mai ai i le aso ma le aso. Pauale o ngaluenga o lo o atu e tātou ina ia for se whawhitauli. O le reasoning la lea le tu mai le suenga lea e tāuai e te su e mai se fesili po le numera po le whae nilisi po si tala e tusi mai. I ona whaile oi po le ale tali po le ale whawhitauli, po le ale po whiale mele ele problem le te ngofo e so. Mai e le nā i le amatanga o lau suenga pe wha tusa pe wha e na whaio. I la matanga mai o lau o lo fia waile le malo. Na wapalai le ausia. Ia maka ia po otongi i le suenga lea a psychometric test. Ia o toialu le ausia. E inisi la o vasenga sa iai i nei e la vai pororoa. E whaifua mo ngalo ia usua le nisi fui o nanga i nei ale, I think it's the council o po le malu lavo le malo. Sa i la lato visuswani le ia vatu sa mato iai e fisosoani le i le numera mo le ingilisi abstract reasoning. In the ia for me sa tau wa'o ai le problem solve. Ai le o whapea e tau wa'o ai po le po pe e a'o ai lo wata mai. Po fe tu iai lo wata mai. E le o lo wata mai e solve e fofoa le whawhitauli. O lo ilo fofo le whawhitauli o le mele le tau. E se tatu nunga lava na wa'o sua. Mānai. E o ngā tele lalpa enga leo mo le tanga luenga leo ma le ngā luenga le whiangai malato ia sa umala. O le alfa whitauli ia o atu le leo. E au wala ma meto tia e ma whai ona ia whafo ia le whitauli. Pe fofo whawhitauli. A o le au wala fo le mo o la maua le sefe o le tangata fo le se whamisa po o tamu whewele o po o le tangata ita e me whai ona po mai le alo fo le ia o wale ita ia o mae o maria fo le tangata peila o se tūlanga e au ngātele au ngātele e umai fo e tau le o lea po le ase whawhita au le o inisio tutu i fofo lava i lunga lava o le awa whialoai. Lunga lava o le vai a listangata. Ase whawhita au li sa mawhaina fofo i lo lava. Ia walatu le leo. Just to encourage that. Alo, mānai. Ono winga lai tau mai. I lea o ngata mawho i e malo vale. Le ngale mo vale nga ngela ya vela vea pa ula va ia lava le to fa mal fa tanga fo ia fa fita o dia tu lai mai
Malo, mana ia. O te ngalo, o te vaenga la le pito I silia o na tā ua I te tonu ngalo ngalo leo. I lau nofo la I te tonu o korisi. O te whamatala so waso le aso ato I te tonu o korisi. Le ua ala mai tai au. O po fea o nofo anga fo sa tau alalam. I te tonu o korisi. Whai potu pe le O le korisi whai lava lātou accommodations I lātou I la vaenga o mawhai ono e no nofo I o. Ma tausi ai o I o lava le whai unga o le porkalame. Ai vai taimi o le porkalame e tu wele ava noa e o I tua. E ola e toi oi le mea o nau I pole ale area le whiwhainga wenga ai ona toi ole I tua pe o I whaataitai pe o pole asset break e whai I ona toi o mailea ai pe te ala le vaveao po se mea o le lima kuso I isu wanga koe lo ai ulilo off kingo ia e ala I le e vaveala e ulilo lau tōninga va ai uma po a api olo la sikele o api. Ne tele o informations whea I le mana o mia le aonga. E avatu I le aso mua e vai le api o le aso. Ia ona sauni lea. E alu le la, alu solo I lalo le mes, I le pole mea le whai me aio tai au. Ia na sau vai I le taumawhtanga na sa e lava pele lava. E le iengi whaari whakalo mangi I o le aonga sua. Ai lava le tausia ina o alo mawhanau I o. Tele le taumawhala le whai o I le aonga. E isi e o il whale e sili atu ia mea ai sa whai o I le aonga. Le aonga I lo le tōwhai. Le se whai whai. Ia tele o le tale maua I o e le lei o e umalonga ngai kausami a velo I pui o e fulu leska fulu leska ngaka ola ia o le nase ia I umalona whai mea I le tai au ia whaasolo lo I vasenga pole al vasenga I whaapitoa mo le nei aso pole na aso ia e whaasolo mai a vasenga mai le tai au I tau ai le afiafi e isi vai taimi e to tele ai le to vasenga ia o aina la sia lava le taimi tauna umai ia uma lava ono le alofa ia lo fana ia pasi ia la tu ia por kalame but it doesn't really happen very often I lava nisio vai taimi o so mo fo ia fai to fa malostino Ia. O te sina vaenga te talitonu te tau lava ona wha mua fo. Ia. Mai le amatanga o le recruitment process sei pa. Ia lava le whai unga o le polkalami. Ia te tau lava na lava lau whamalostino. O vaenga la ia kolengi o tau ua. O le matua le iei le vaenga le o le pou vai fo. Mea umana e kolengi o tau ua. Aspecting mana. Ia. Vai o le pepper spray o le taser ia o nisi foi o pengo lo faunga ina le tatu nga luenga ia o ie ia o mai mo I le tatu o I kolisi leo lo fatai tai mai me ia ia o mala o malosi ia ia ma le patla o le ai woman fa matala le recruitment ia le tatu tamo ma le push up ma le grip strength ma le oso le saying the fight mai lava le amatanga ia ona whaasolo mai lola once you're in the college tau lava la ona pasi uma pefo la o le tusi e tau whai lava ia pasi awana I sisi le pasi o handcuff you need to meet a criteria e te tauna la asia le vaai ala tau ia te tauna e pasi le vaai ala tau ia lo whaonga e sefia I lo saunga ia saunga le mu male tangata le te lo whianga ia male lau telo le tātua tunu ono le nei e peilau le pepper spray e lau tele le spray le
Ia. Fua umal taimi te tau na whaonga, ai mele taimi le te tau na whaonga. Ia ma, msalo le tele fo ila wai whaatu la fono umala wa ia whaonga ina o vahenga ia. Ia e te tau ana pasi uma me ia ma lava sila fia ele uma mai korisi. O lea lava, ia pei ona whai atu, ia iloa, ia wa ai maile, ia whai aonga, your confidence, i te iloa. A wai le whapea ora taimi, te lua whafsanga, ia man whawita au, le koe haluro ma fawhoi mea ngā o i o lea aonga. O ie e tūlua ai lo wola ma lo wotsi, te pe inisi whawita au, li vai anet whawhanga tātotu. Sala le taimia e tupo ai o wa e masani whaonga ina o tama i te le tau ma whau po le ato inga whaonga. Ai foi le Kevin po le ale whawhitau ni o lo tupu. O le alaunga i o inga i le mea e te tau na whaonga e ala le i lea i le whawhitau li foi o lo whawhisanga. Le malosi la le tula i mai o le e a o foi po o le whea o mea ia e te whaonga ina. E tala whea ngai ma le malosi le. Ma le malosi le. Awane o vatu le. Awane o vatu, ia. Nei lo le malosi le. Ia, o le ala. Mai pe o le tasina o le vaenga o le o tele ina tau va i la to le va i mai le o ia o le malosi le te whaonga ina e whafo i el whawhitau ni le te lua whenga a whapea te whaonga ina se malosi sili atu noi lo le malosi le te lua whenga ia o ina e labla vea e fo il tu la fono ia li imita mata leo sa le lava malo mane ia o le ala o le fiafi nga yo ingo le fiafi ia pe ai fua ia i mai le amatanga i wa ia il kulisi i nei vai aso mua ia te au maua ia o po le fiafi do fa pe o male le me ayo le fiafi ia sa o lava le potu study study na le o le fua o se vainga na le ina mesa au ia na le se fulu no ava ia so ia e tu ia lo malosi atu se fulu no vai aso tu ia lo malosi atu ina ia e anga va ai le ina ia pasile le kos ia o le na lava e mai ale amatanga nei vai aso mua o le pungi e fa pungi fu ia wa matana study pe o la way we fo i le ongo kau loko ia so fa ia lokomiki ia lokomiki ia al me tonu la vana e inicio o le tula fono ia e si la fia ia e lua e fesilia kwa e kali mai ia pe la mena sa fai pe le ongo on te loto ia sola e lokomiki malo ia a fa pe la le wa o mole aso o ila tau ia sa tau kolengi whaatasi le o whio e o mai whia e o mai o Wellington e lava po mai lava i le tumu New Zealand se i tau i lalo i le South Island lea sau pa ilwa enga le wa e pe o le wa mamao me ai moni lava le o mai pe o le o nuftu mau fo le tua e ni ia whaalongona po i te sila i nai tangata ia moni lava sa o lava le tai mo fa siri sa vai pe male alofa inisio pela o nei aloma fa na o lo ia ainga fa ia la tu tamaiti po nisi foi sa fato a fa na nau ia aloma fa na a lewa va ia mai male ainga e no foi ia wase no ta inga o si lumana ile island va ia male alofa i pe o lai tau e alula la tu ma losi ma la tu ma fofau ile kosle fai ai ma va lu fo i male ma meolo tu mai ainga pole po a ile ilo ia sua e to lua i alma fa na una mali liula tu ma tu a lei ile kos ia to se i mai i nisio suenga ono o me te tauna fai ia but mai lea mai ia fa fitau li fa mai me tutupu i lava le au nanga le malu susuani i alma fa na ai o se va ingala na e vai a lofa i alma fa na
o lo fia oi ma ola la tu taimi ma la tu avanoa po se weekend ma me fa pena i ona fa na ole pe fele lai o kilani pe oi la lo ia o la tu wa tupe ma me ale le o fa nga to fo ia o nisi o mo fa na o se na no ta inga fo i mo o se na yo tatu ainga na le paua le se vai taimi o lo tu mai fa avanoa mo ala mo fa na o e kulisi o si supporta tātou e tāua tele. Ia mau i lātou le mele le lātou. Ia, au sia la vale le. O, mālo. Tasi ia pala sunga e pe mo stato avanoa e ta stato pese e to e fa o ile tātou polo kalame. Aftai lava.
mai la whaata pula aina. Ape ta amane o whau tuanga. Te saanga le uki unga o awala. Ole o ngā o tangata o lo o i o ulima. Tau sisi I mai la whaata pula aina. Ya, o le whawhonga mai pere tau tuar si whonga lau mua. Ia leo tue whaua tu tato pukalame tu la whono. Le teltano atu ma le sunga al malo malo. Ia sua pe tel sangato. Ia whape fo le sunga al malo malo. Ia milo whai malo. Ia pe mo lau silfia le tato watanu. Ia isu mai pere whawhonga le tato pukalame. Ia malo whaftai lau sunga tasi. Ia pe ona whawhonga fo le malo le tunu. O ma whaatasi atu ma le malo le sunga ia milo whai malo. Ia o lo nga lua nei I tonu pururua. Taimi nei le sa tau whafonga mai o ma tal noa fo taimi o sa uni atu le kolisi o leo. Ia taimi fo I tonu le kolisi o leo. Ia o a fo ia baenga sa whea ngai mai ia. Ia mai la to uma o ngai tonu le kolisi. Le taimi lea ele I uma le la to course le so fulu ono vai aso le sai ia o le ala fa so solo la val maltal loanga e tu sai fo I malvaenga le ia la sunga milo o le taimi le wa o le ale taimi e ave ilo mana o tonu o le matanga luenga o fe te fifa ngaluenga pe a uma merkuris e mai le amatanga so mai le amatanga e se vaenga o le application o lo e te filifili ai po fia tonu te fia awai ai e te fia tautu ai a o lea vaenga su ai le whape e ta ua se vaenga o se nuu e ta ule se district ai te o atu le district ia ona o le ele fofuanga po fele me o lo tono le tumalo le ngalu ai o la to la ia e vai numera ile to te lo tanto o sumo to fa fine le o lo ia ile a fe mo la lo I le vaenga I ona tu le yo e ko fofuanga le winga ile vaenga le fo le lo le ta tala I tua o tātou tangata Pasifika. Ia so ia le atunu o ia tangata Pasifika. Le lava. Ina ia peilao I nei a tātou I sio mātou pitonu o Porua. E tau le inisi Pasifika o lo iai. O lo ngā lulu ai. A tonu se vai taimi sa tō tele, but mo le e vai taimi e la si ai ona apalai foi le inisio o le tātou la o le tātou matanga luenga ia mau atu ia inisio alma whanau but I lo awai ai nei porua I nei vai taimi e lo tō tele inisio pēna o le tō tasi se uso tō e lau o lo le si uso a Pasifika o lo mawhinga luenga nei porua Mese lava o lunga le awala o tole lunga le awala Masalo ia inisi uso Pasifika ma tu fa fine Pasifika lo ngalu a lo tono ofisa ele o lungo la wala ma pela vo lungo la wala le na mitele le lava tatu tangata e mese lava wa fa tai fo I lo sunga milo o le lama tu lava ma le leila fa Sāmoa fo le mai ona e tala noa I o tatu tangata wa po le alfa fita uli I whiangai ma tātou. Pe ai mai loa tātou tangata o le tangata tātou wale alwa. Tu pe o nā e wawe ono tō file mu, tau tō file mu. Ma le vale le va whēaloa I lea le whaonga. Ia wa le se vai mai loa batu e le fi o le sports palangi wa tili ai nā lunga le. Tili ai na ona whaatupule le whaalawelawe nei whaapia I le maua inisio mōlianga. Ai
ele fa ele fa pena se manatu ai a o le lava su ele va fe lo ai tato ele vai mai o le Sāmoa e tutusa ia i se o so ma ia le time pe tango mi ai foi lava malosi ona pele ngalo ele tu but ile aso mo le aso ole alo lava alo tau si lava ele Sāmoa alo ele Sāmoa Sua se fai atua lau whafsire le sa malo ya milo mane o le ue il vaenga le tatu pokaram lo sungu milo i whatalo whatu ia o le whasire fo ile leo lea sa malanga mai Sāmoa mai alala i nei polurua ia tele tangata Pasifika i nei polurua o alo fo imwhana o Sāmoa mai Pasifika o le matua atu o tele i nei polurua o le asau wa aiwa le wa sila fia umele atu nuu o le kolisi o leo i nei polurua o le asau wa aifo ile le whana o le Pasifika o kasi to a tele i nei pitonu polurua o le haonga le tūma i le saparivaria i ai e taure alu se e te taure alu se pase taure trongi ni pase se ai pe o se ava noa ta ua telefo i le mo whanau Pasifika ia le whaonga fo i le ava noa le kolisi o lo o tū i te tonu o polurua ia pe o le maua tū lau sunga milo e mo ia e taure to a tele ni alo Pasifika ia ai me se ia e tātou nei polurua o te tonu o kolisi o leo tai lava tasi mal whaafsile e sao le lava le tala to tele o nisi alama whanau na o mai lava i taimi na o wo mai ai ma o wau mai ai ne New Zealand to tele o e anga waa i le pito le tātu o le tautua i le pito le o le awaunanga le i le anmalo le malo ai e leo ia te au se tali o le o fufuanga lava le alo i mawhanau. E vai taimi no mai ai tasi o kile i loa se upa pālangi ka maa kulava. I had to learn how to speak English here. Mai lai i lo wola tuputupua i ne New Zealand. O se mai inisio usu matu whawhine na mātou whiola whaatasi ai e tō tele e anga vaa atu ia tea i la uvi lea vaa i asola o laititi pe o le e tū mai irkolisi ai o le whawhita uli o nei lava o suenga lava ia e whawhitingo fia tātou pe o le we give up too easy e alua tulo e le pasi ngau atu wha moe nā but e leo le nā le se nau ta inga o le tele se fisosoani le malo e o lo whaava noa mo i tātou aloma whanau Pasifika malo ia o le taimi lea o tau talano atu o na o le waenga le a veina o le tāwale e awa mantua fo le sivaenga la e tau mua fia i o le alu sao o tāwale le wha e mo mori o me o malaya wha whea e ea o umai male af tāwale i au o male af tāwale sua o nole nei e whai foi tū la fono o ai inga foi o le whea vea i o le tāwale o le whainga luenga i lumone awala ona e whai asi sao o le whio ai le malo i lumone awala ona o whawhita auli o whawhala velave tutupu e te tau ona iai le malo i se taimi pupu. Ia ia o mai o ele kolisi. Tau fu iau na pasi vaenga le. Tau na pasi vaenga le. Tau na le leilo aptawa. Ia, runga le wala. Ia, ai awa ia tui o le application data o te leo sala sa iai i no alu sawa o le lavea o le tawa lea lea. Ia ona peile e maua mai nale. Le ata o le avta vale a le tangata ma le tangata pela le vetting le fai tato o le svanga le mele o le avta vale ona sina mai o le poloka le si vai e vai atu loa e siliona matui ale na ia le avta vale ona a fai ia nyomulianga ia
le faitalia la le malo le recruitment ma la to process po le ale po ana fair fai wa to nei le tolus futa usanga ia ona ngata ile na ole ia ona ia mala le te milena e ona ai ma apta vale te tonu ale e le titi te le ma na tonu la ia era wa matua ia pe ese foi nisi fufuanga ia fa matua foi le ma fofau vaenga le tau le au au le sami po le vai po tau le vaenga le auto tau tele vaenga le ia tato ai e pe o le se skill for o vai ai lo tato na Pacifica ile au te leo mala me au Sāmoa e li ore sami ma vai ai o mai nei se longa a tonu ai se longa nei pa woman ni maso de leile au le Pacifica pa wala leile au e fio lolo e te me fa ngai but e ta o no ole o saunga le mo le tato tunu po le fa fita o le tupu le vai ole no faiona e but equally e si la fia e te o atu fa fita o le te loia a fia lo soifua ma lo wola ia ta file na tule na ma na to so for psychometric testing reasoning ole ala le sia le sia nga tam fai alu ala te loia ele te le a fia i ma le ala wa e lungo le awala wale wa ngalua nei mai polua o le asa usila fo e o ani fa fita au di o fia ngai pea ma o tatu tangata lungo le awala o e ngalue pe te le ani fa fita au li sua o le avamalosi ala vale ia tina ia le fia o tatu le avamalosi I lalo mai lao le na sua o le fio ai o alo mafana i le ni lai sine. O le na e tele. Pe foi le ni lai all po lai sine foi ele tala sine foi ele tala fia ngai. O se fa no anga sua le vai taimi le taimi nei e fisilia tun tamititi ai foi mai meron kinga pe foi meron kamai. E o le moli pai o la fai fia. Le ala wa encourage which is ala vierta vale ai mali wai lo walo o fatto lunga na fai ai pifa pena ai o se fa fita u di tele la le ma o tanto ta vale o lo fio ai lungo o le wala e pepa la volta vale io mena io me fengo fi a fio io non fa nau e se la sene pour le lena ai fio e ma halu fa na la iti tono ta ba ave tono ta ba ai ele tem e fai e twaisi fufuanga ia saunga le mu pela e pe sausisi sa maselena ia na fai le ia e tele to ia lu ise tu male mele se ilonga sautanga ta e fulai sene avisela ta wala ke kai o ngole ngai alu lau ta vale ai la vea el maliwa sis le wole fata uina le ngaluenga le malo e na tua ia le ta to i le tule ono le we trying to tausile pui a te la to ele o se mea mo i mato o le tau pui sa o le mo ona o le malo le tunu malo ia wa le si va nga le ngalo fo i le ia tato a fa pele sol tu la fono le ftavale ona ile sa o le sini le faunga wale nga umari su o tavale le le a fa pe fo la ve ai si stavale tele me tinga ina le to ni tavale le wala ve ya bo tele a lungo le fa pita a men faingo fio na tato fa foia e mana yo le tato lungo la wala wa pe nga lu nga le sunga ya milo su milo fa fisi foi le ia masalo wa ta fieni ta vale fo le o tato la vatangata awani la ngona o tato tangata pe va mi o Sāmoa le o ta fiel ta vale e taria ngo fiele va va pena tu mul falo allo tas vale tu mul falo allo
E le o le malia le pe o longa wenga su am tasi le au la savali atu no wa we pe uli lo pa ai le fa pe tau mate mai au tangata e te fa longa tu ai ia isio na yalo o 99 te mama tu e tau pangu mai o na fa longa mai le wa tu fa Sāmoa o que se fia o se fia la ko pole ali sala le fa ku ka e ngalo aku le e te tala ngono ngana Sāmoa tala no la vale ngana Sāmoa mali fisosoani o se naunau ta inga lea ta sina ia malama na ia tātou tangata o ta mama tina mātutua i lo la toua ia te tau i le tū la fono o se whainga tāna i nisi o taimi e watu loa nisi o molianga talia i lungo lea talia i lungo lo malama por talia o no lo le malama bifa pena se naunau ta inga e ala i o na whaonga e o lava ia e sero fia fatala no ia nei o tatu tangata e misi le ngana lava ia tātou lava ngana o nei vaile i anga a tangata e tausi lava le vāwhia loa ai e fia o tangata e whaalongo mai ufa Sāmoa tu leo o se tatonunga na wau tasi Ngalo, mana ia te le lau whaasoa mai e tusai fo i manunga lau wa. O tūlanga fo i nisi whaalawe fo i e tau ainga, o le nā fo i e tau te a fia. Le lava. Le atau si te sila e, tele ata tau pe tele atu i a isi atu nu uli me o le, vaenga leo le sa waina o tonu ainga. Wa pe tasi le nā whaafita auri o lo tau mwhalimtanga lo ngai whaafo ia. Le lava. Tonu e le o te le lava la so malama i le tū lea i le numero o le tātou Pasifika. Ai pe e tau whapena se langona i ai ono o ngaluenga o leo te alu i ai. E tau atu lava i o tātou Pasifika. E tau i titi mai lava i a nisi o Palalangima mea whapena. Ai e o atu lai whaafita uli o tangata Pasifika e o le wāwhea loa i le whaonga e fo ia tele ai le aonga tele sua. Fo ia tele ai nisi o whaafita uli. Mai lava le taimi o te tau nu atu ai whaonga ina le tātou ngangana. E nisi o uso ma tu whaafine fo i le atu motu to e lau ma tu valu e whapena. Ona o lātou malama le tātou ngangana. But e whapena la vala lātou response i le wāwhialoa i o tātou. E fisosoani le i pole alawa se whaafita uli o lo tupu mai. Malo. Tasi o le ale i tulango e tātou taimi. Ia, le ua tu e 5 minute ia e tu te pēla o noa. Ia, o le lei whaafitai. Ia, lau sunga Milo. Mana ia te lela u whalonglong atu, mana ia fo i tali noa ma e whaasoa mai fo i tusa ma lauta mwhainga ai mese fo i o wahenga ia le fia malama atiri ai ia le tātou watunu. Ai mese alo ma whanau o lo tau mwhaili ta ngalu e ngā leo e o mai tātou te ngā lulu e whaatasi tongo o le ta ngalu e ngā leo i le ngā sai Wellington e a New Zealand atoa le tātou tali noa iai. Ai mese o tātou uso fo i au kilani. Ia lava matotoe ia o tātou tangata e whea ngai lava ma o tātou tangata. Whaingo fia e fo i ngā leo wa e o le tūlanga lea e o tupu ia tangata papae. Wa atile e ona le masalo mia e tātou tangata. Pe sa o ngā luenga i po le po whailonga lanu po ai si tūlanga pe masalo salo ai. A le au ngā fo i le nā o le wha o ngā ina o le ngā luenga lea leo. E iei mana ia ngā luenga wa o lau whamtalanga. E le ai ma sisi company po sisi whaenga o le lalulangi ni i ma whai ei ona e alu te kolengi wha leo wha o ngā i lo wata mai i ngā luenga wha leo a wha pe fo e umai tau sanga e leo o ele ia o le nawa o mai vesa ngā luenga ia e ma o lau pasi le te alu atu ma oe pasi lau tusi pasi le te alu atu ma oe mai a wha pe umala ngā luenga wha leo
o le vava ia ono talia o e isi ngaluenga, ona lai loa fo i ngaluenga ia, e le aisisi company po te sia o ngai mawhai o na o ina i le poto ma le ata mai leo e mau atu i le kolisi o leo leo. Pe o te talano atu na ia tatou halom whanau o lo mafau fau fo lele ini ngaluenga fo lele talfinga o le ngaluenga lea tu sa o le fisosoane ale ia tatou i o tatou lava tangata. Ia ana o te vai atu o mo tatou taimtas ia ai he momole tu la fa tai tele lo sunga milo mono fa avno ina lo tainu foi ina e suma fo e ma tal no ma fa mala ma tili fe wa tal tonu lo to tele ni so tatou ma fau leo alu ko disi leo ai leo mala po anga yo inga ia fa tonu polisia o lau sa no anga fo leo fa e on tatou fa long atu fo ma tau mala ma tu ni so o ngaluenga ma i me fai aso tasi to o koleni to tonu le tangaluenga leo ia tasi bon ia malova tai sua ia ele to e fasilia stala me na wa sa no mo le fanga fa tai tele ia ila ngate no sunga mo tato proclame neva yaso ia me se tato malova no ngia le sunga malo ia Milo ya fatai atu ya manatu ya ele o taimi muli foi nel tatu mafutanga ma sunga malo e wale ma ne alfa fongo mel tatu watu lo fa ina pel tatu ngana ele tatu pokalame ya eto ele lata mai fo ile ya ma no kinga fo ya ai fatai tele mo tatu pokalame ne ma ya so ya malo fatai los sunga tasi fatai fo ile sunga milo ya chau talfai ya fatai moli le nganga fatai ma malo mo foi sava no o nei tangata e au nai le tato le tio sava no foi se taimia mo le tu lava le ngangot fa taima fa malo ia la foi senga ngana wo le tala fia ngai le nei aso ia le fa so atu ia te talo atu ia malo vi fale so to fina ngalo e fa taila mo lo no sua ia le mamalo le tātou whenga luenga nei le tātou ala leo. Ia, whamanu e tele le tua, fufuanga lo toi malo whalo lava. Aftai. Ia, malo whaftai lava. Ia, masalo e leo peo na sao noa fo tas. I leo taimi muri le tau te tanga e mai e le sunga ia mila o lea lea o e lata me ale. Whenga lo e whau tua atu fo i le malu le tunu. A o le nei tu la o te wha soi fua. Talofa, Sunny here from Miti. Keep listening to Sāmoa Capital Radio Wellington. Tongi, ua o oli, wa maua o sa utupe o te alu te omi, palangi tala pepelo, ele oni tau mea moni, wa uma o lo te tongi, na alu se oli, maua mai lo te tongi, ua o oli, wa maua o la utupe o te alu te omi, palangi tala pepelo, ele oni tau mea moni, wa umai lo te tongi, na lu se oli. Casino, wana olo ino, inei papalangi, ile amio pio, wa uma matatu, pesa te yo matatino, na ai e to masine le ai ninifo. Casino tau fa alata, casino tau lama, e casino potoleanga, avatu ola uafe, ai au mai na ole afa, ai le tau lia le tele waso te aruna fata, casino tau fa alata, casino tau lama, e casino potoleanga, avatu ola uafe, ai au mai na ole afa, ai le tau lia le tele o aso te fo ina fata. Casino, wana olo ino, inei papalangi,
ile amio pio pio wa umama totu pesa te yo matotino na ai eto masinele ai ninifo Kasino fa apau pau, kasino le tuina nau, valea ia ile mafa fautina ola ufanau, telo fa se watari o sia ma pepela titi, nano kale ka paka ayau eva male masini, kasino fa apau pau, kasino le tuina nau, valea ia ile mafa fautina ola ufanau, telo fa se watari o sia ma pepela titi. Nano kaileta avale ayaru eva male masini Casino, casino, wana olo ino ino Inei pakalangi, ile amio pio pio Wa umama totu pesa te yo matotino Na ai eto masinele ai ninifo Masini le tau te tala, ai ngeno ngeno o mata Mapa ase e oe, ilana ata Momono le lima se lau, ai peti le tasi se lau Ai fo ima i le fale wafia a ai o lau whanau Masini le tau te tala, ai ngeno ngeno o mata Mapa ase e oe, ilana ata Momono le lima se lau, ai peti le tasi se lau Ai fo imai le fale wafia a ai o lau whanau Casino, casino, wana olo ino ino Inei pakalangi, ile amio pio pio Wa umama totupe, sa te yo matotino Na ai eto masinele ai ninifo Le fale whaatupu mativa, le fale tale pe ainga Le sua mani e pe o le suka ali ilo whaatosina O au masini i ila, o pele yo mato lima O anei o le lalo langi, o ona pe o le masima Le fale whaatupu mativa, le fale tale pe ainga O sua mani e pe o le suka ali ilo whaatosina O au masini i ila, o pele yo mato lima O anei o le lalo langi, o ona pe o le masima Casino, casino, wana olo ino ino Inei papalangi, ile amio pio pio Wa umama totu pesa te yo matotino Na ai eto masinele ai ninifo Na ai eto masinele ai ninifo Na folo eto masinele ai ninifo Vesiligia o amio ngai lo ai o malama Ole nei au mai pese o pusia le fe alo fani Ai apio I pole akanga o ia le ole tai Rauni atu I le malo olo oile langi Ai se la bona pina utula I masavali Zato sama vali fatasiana I le siti Ole lau mua o teu ina mai e lea li
ele ali wani avena mama paia ola poa sauni atu ile ai na moni olo oile langi tato sana valipa atasianga ile siti ole laua ua teu teu ina mai ele ali wani avena mama paia ola poa sauni atu ile ai na moni olo oile langi Sāmoa wa tini o, wa ato tino lau au apo. Le ngava tawa lea ma lau tino I malo. Sāmoa wa tasi, I lau toa le manu Sāmoa. Ua awai nei Sāmoa. Sāmoa isa sa e masisifo. Sole fetua ua susulu atu I numama le manu Sāmoa le ae ua mua tula fale I lalo I le sami fai ma fale I le langi no foi au ai longo I le sao ma le fale le sa tulu tulu I tau Sāmoa le fale se la Sāmoa lea fo'i ua lele nei loa alele le manu Sāmoa lea Sāmoa ua ea tupulanga umau Sāmoa tautua na lau tautua upula o mata mafa'a mua mua lava lea tua Sanga ile tanga vai o Amerika ole ai tole lele sa ola mana ile la le manu Sāmoa lea Sāmoa ua ea tupulanga umau Sāmoa tautua na lau tautua upula o mata mafa'a mua mua lava lea tua tautia pango fie la ufenga inga tui mai le muli papanga ia tua ai se I fai la utautua ilo
o mata mawha mua mua la vale atua. Manu ai matutu ila lota lisa paia. Me manu Sāmoa ina ua fai o le Sāmalinga. O lau foa i whawhetai tele i le au la patai ma le sau ele. Tutu i la mamanua se i lango lango mai o lo tawa a lele. Le manu Sāmoa lea, Sāmoa ua ea. Tukulanga umau Sāmoa, tau tua na lau tau tua. Upula o mata mawha amua mua la vale atua. Au mai le mawai nai fale kuna. Manuna o manu Sāmoa e te tiwai. O manuna e te vai. O manua fōi e te talo ai. So e wheloa i ipu e o manu Sāmoa. Le manu Sāmoa lea. Sāmoa ua ea. Tupulanga umau Sāmoa. Tau tua na lau tau tua. Upula o mata mawha amua mua la vale atua. Le manu Sāmoa lea. Sāmoa ua ea. Tupulanga umau Sāmoa. Tau tua na lau tau tua. Upula o mata mawha amua mua la vale atua. Apuponga le aufia I le nei tula. O te pese ma wha amatala. Le whata o toa le wha aula. Le matai le alu malanga. Mala au iana au auna. Le matai ua tu uatu. O tale ni o la tau le wha. E fua fua I le tangata. I le mea na te mawhaia. Malu lena ia tale ni e lima. Ua wha atawina. Maua mai ai o le wha asilina. Awa sanga lue ina. E leo le matai ua wha alongo I ai. Le au au na le lei. Ulu wha le maia. Le fia fia o loa li. Le ata moli lea. Le au au na wha amaoli. Alu foti le na iai le lua. Pan wha atua. Wata watu malona loto. Tale lua toe wha au popo. Leo le matai ua wha alongo I ai. Le au au na le le. Ulu wha le maia. Le fia fia o lo matai. Le ata moli lea. O lo toke le abesea. Alu le taxi ua wha ke poto. Wa nau le nofo. Wa ia eli le ele. Mana nai o le ario. Leo le matai ua wha alongo I ai. Le au au na le anga. O wapolo I una. Le pomi salo no poanga.
whai tangi a wehe, i le maoni polo i uma. Tamatina o tamamateine, uai ula upese, Kua e te uru te toe sele sele, le aso o le sile sile se. Wa'au ngā, o se tane li, o foa ina mai a le aliki, ia fio mai le matai, o maa bea o le whai. Le manui ai wha papau, kāto te uru whale iai. Tamatina o tamamateine, Wai ula upese, o kua e te ruru te toi sele sele, e aso o le sili sili se. Wa'au ngā o se taleni, o foa ina mai a le aliki, ia fio mai le matai, o maa bea o le wai. Le manui ai wha papau, kāto te ulu wale iai. Le manui ai wha papau, Tanto se ulu whale iai, le manui ai whaapapau, tanto se ulu whale iai. E mawai mare makakufula o pese makakufunga o makula unga whaunga melelei e kia yese mea makakufunga e whaukuanga umalawa mo kaku o langa wai lua vaenga le vaenga lei mare vaenga o sama wai lei lava lo wola ma eso so mai le mo yala wai siri uskai lo nga o le mamu e kama a wa ole o inga so e whama le me so e malo karianga e ola makauwhaunga o langa ngai ale yakuru sa o ngoko le mwanga Tole sunga karia se whaukuanga ia maku uku whama whauwhanga uku madi whakangi pe whaaka Se sunga solde Mole mole Se sunga solde Mole 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 Se aua Oia mea Se aua Oia mea se awore faya le nga ai a faya te faya awore nga kia ka lengi ai fa nga ai le nga upu fa makaranga au nga benga nga ka molonga o langa fika le ma fa nga kau ma fa fa nga ma ngai lo langa ya so yuma e te fa fa ko ko ingisi ka nga ko ro fia mo se fa la kanga ese fia kengi au ku fia kamba le nga fika fo ka ika le se nga sala a o ma ko la unga fa fa ku a ko nga nga mo so ku awore fa mo nga lo ko mo lalo a ese mai ma fo ko ma sa salo fa ma ongi me iki pule me kere ai awangi mo lo ko feki o ka ko lango do langa ka kua ai le yafu le mo se mea nga mangi mea ka ua alofa ka ka uma ainga mo ka kua e fasi siri le lofa le kua se sunga solde O le tātou tala a mata o lona ulu tala e whaapea, whaamangalo i le na whasiotia lo wātalii. A tali atu ele i whaiwhi au Reverend Walter Everett le telefoni. O le leo na ia whaalongo ina e whaapea. O Scott, na whasiotia i le tangata i le poa na po. Na mamua pei o le afi le ita o le ali i whaiwhi au i le tangata,
na ia tangata wale ina si o nā tali. Nā tele aile le fia o le ali I whaife au, ona ina ua uma le whaamasinonga, na toi tu I lalo tau sanga o le sala, a le na fasiotia si o nā tali. Sa le mawhai ona ave ese I le loto le ali I whaife au, le ita tele I le tangata, na ia fasiotia lo nalo. Ma ua whahi ma toa tū ngā I lona mawhau le nei avenga o le ita I le tangata lea. Na whapea le musu a le ali I whaife au I a te ia lava. O awhea ea o le a te ailo wita I le nei tangata. O awhea o le a te aile nei ita I a te au. Ua lewa ona nofo le whaife au, ma le nei ita ma le fia taui masui I lona loto. Ua tau wau e a awhiai ma lana ngā luenga ma lona ainga, ona o le ita lava le nei e ia te ia. Ua vaaya le au lotu se whaife au so ona launga e peie whaalii I tangata, ai lea lofa. Ai ese lava au wala le atua. Ina ua toi titi a toa le tasi tau sanga talu ona maliu le atali I o se whaife au. Na tūla ai Mike I le whale whaamasino I lona whaai unga o lana soli tūla fono o Mike, o ia lea na fasiotia le atali I o le whaife au. Sa iai la ma le whaife au le aso lea. Sa tūlea le isoli tūla fono ma whaila na whaato esenga I luma o le whaamasino ma tangata umana iai. Wa whaali lona loto whaanoa noa ma lona salamo I le mea na tupu. Ma ua langona lona loto maulalo I luma o tangata, I luma o le atua. Ma mātua o Scott. Tolo vai aso muni ane, a o whailunga ina le tasi le tausanga, talu o na maliu Scott. Na tusi ai loa leli I whaife au se tusi ia Mike. Na tau ia I leli I whaife au lona le fia ma le ita sa ia langona. Ma tuu ia I le isi mau fesili ia Mike. Aina whaai u le tusi I upu whaapea le whaife au. Ewi lava ina mea o mai pei ona o whaali atu I a te oe. Ai o te whaafetai te le atu e tusa ai mau upu na e tau tala ai le whale whaamasino. Ewi lava ina whaingata I a te au ona tusi atu nei upu I a te oe. Ai o te whaapea atu wa o whaamangalo I a te oe. O le alofa o le atua e ala I lona alo pele o Yesu. O le alofa le e le mawhai e si tangata o le lalolangi o na ia whaia seivanga nā le tangata ua whaatu muina le alofa wha Yesu. O upuia le whaife au. O te whaapea atu ina ia e manatua pea le nā alofa. Ma mawhai o na e alofa ai I si tangata. O whai unga I o lana tusi. Tolu mai aso muli ane. Ai tau nuu le tusi a maike I le ali I whaife au. Whai mai upo le tusi. O te matua le talitonu lava lau susunga I le ali I whaife au. I nei upo wa e tusi mai mo au. Wa e wha ngalo I a te au. O le taimi mua le nei wa whaapea mai ai se tasi I a te au. Wa ia wha ngalo au. Whaafetai te le I lau susunga. Ina ua uma ona o whaitawina lau tusi. Sa au to tuli loa I tawhatafa o lo moenga ma o te talo I a Yesu. Ia wha ngalo au. Na whaapena o na whaawau le tusinga a le ali I whaife au ma le ali I le nei na whasiotia lo nātali. Wale ngata ina whetusi ai. Ai ua o lava ina asia sia tu le ali I whaife au I le whale pui I a Mike. Na wabe o na ngalo Mike mai le whale pui ona o ripoti le leina tu ina atu le whaife au. Whai mai le ali I whaife au sa le ngata I le mānaia o le laso o tanga ma Mike. Ai sa whaape nā foi o na whaaloloto ina le laso o tanga ma Yesu. O le masina o Novema I le afe iwa se lau iwa sfulfa. Na avea ai le ali I whaife au o Reverend Walter Everett. Ma whaife au na whaapa ia ina Mike. Ma siana mana mea I lo laso wha. Leo laso tele. Ina ua silisili tangata I a Mike. E tu sai ma le vave o na ngalo mai I le whale pui. Ai whai mai le tala Mike. E sele mana I o le nei whaalongona. Ai o te lei alu ese ma le whale pui.
Ai ua lewa ona o mangalo ua whaasa aloto ina ue le tua. Ina ua fesili ia te ia mō lana wha mangalona. Wha mangalonga ai maise foi le wha mangalo ina o au e le tamā o Scott. Le mamalu o le au whaafonga o le loto ita ma le muso e wha mangalo le isi usua tangata ua se mai ia i tātou o se mea e matua whaingata. A whai o se tinga mātu iana e mawhati ai mai le isi usua tangata. E fia ni aso e fia foini po e tātou te tau le momoe ai o na olo tātou wita ma fia tau i masui istangata na anga leanga mai pēna ia whaia se mea leanga i a te oe po o au. A whai sa le tele ni au upo mamafa sa whai i ai e tau i ai lo wita o na e saulea ma e whaapea ana o i loa lava o te whai atu i ai e whaapea ma whaapea. Leanga lava le me whaingata o le wha mangalo. E pei o se toilalo popo o se tangata le leai o se mea tinga e toi whai atu i le tangata sa wha tinga mai. Ai o le natura lava leo le tangata. O vai inga lava ia o so se tangata. O le fia taui masui. Na tātou ola mai le so sai e te o tangata Sāmoa. E le fia to ilalo le isi a inga i le isi a inga. O le tasi i le tasi. E laulo pala ai e lau a inga. Pe a whai e te tangi mai. Wa fasi o e se isi. O te manatua a o ula i titi whato a se furulua o tausanga. Sa mā pele mapo ai masita mai titi, e lua tausanga i matua ai a te au. Wa ngalo i a te au po le ala o mea na se, wa te i le lave o le pō, ala u wole ana mā pele mapu i lo ngutu vai atu le au whaafonga. O whaalongo atu, pe e si paka atu alo ala whau ma lo talinga. Na o na au tango ane lava i le maa la poa, li a i atu tau le moaulu o sitama, ia saumale ele ele le moaulu. O uta mo e loa ilo mātou fale, ai turi loa atu au. Ai ana le vavele oso mai o lo uta maa ia ta ilo. E le tio lava a feta lai mai le ali. A po mai le isi a la fau, o na li liwa tule ia i o le isi a la fau. O le neiwa o matua, ma o manatua lava lea feta lai ngā le ali. Se feta lai ngā ina a whaingata o na whaatino. O lea na polo a la fau, ai le lio atu pā i le ala. Ioi, o winga lava nao le lalolangi, o le leai o se loto wha maangalo, ta te mana o ia sili atu o na leanga, sa ta mea whai, nai lo le tangata lea na whai mai se mea leanga, ia ita. Whai mai le isi ala ngā opo, o le tangata i le ise loto wha maangalo, ua susunu ina le awala lau papa, e mawhai ai foi, o na sao maia. He that doth not forgive burns the bridge over which he himself need pass. Tā lo whai le whetalai ngā lo tātou walii, na whai ai lunga o le sātauro, a o tautau mai malona toto o lo malingi, ona o le alofa i a te oe māu. Whai mai lana saunoanga, lea tuai, lo tamai, ia e wha ngalo atu i a te i lātou, a wā wa lātou le loa le mea o lo o lātou whai. O ai lava o tātou wita i ai, wha ngalo nei loa. Alu e wha le lei malo uso, o na whato a osi ai lea o lau taunanga. Loto e
talofa, si ufufonga o le lau mua. Siri, Siri,
Whawhianga le teme le tae au le ua toi 10 minute o na tā leo le 10 mo le lua tātou telefon tā 10 lua le pese na ma le whi pese le veva. Pese na whatuina le ati o nge whawhua au lalo le ngol pese ua o maa. Io istei me la ngona le mama le masiasi pe aina me tupu. Whamui moi le li me le malosi mwhai na ui tono ia me ua maa masiasi e le tangata. E nei tātou tala papu o to mai le porkalame le ina i lau atina. Ya whaftai le whaletua malolo ia whiweni ete. Ia mo le oa ma le tamau a inga. Ia o nei porkalame ia o le ai tātou tala na le awa wa ia tua wal whaafonga anga le tātou tunu. O le saolo tonga o le ola to tasi. Sa iei se tamai ta isa ola to tasi se taimi umi o lona soifuanga. Pei ta ina fesili iai se ali ina ia la whai poipo. Ona whape na lea ona whai. Sa avea le whai poipo le nei tamai tai ua pei ua whaafua se iai ona suia lona o langa ma ua fōlinga mai ua tele se whaalave lave lona mawhau o suinga fōu nei ua o iai. I le taimi aile i whai poipo sa o loto lava ia le mea fialu iai. E whai lava le mea loto iai, e teo fo ilo na whale le awala e fia iai, ia o mea tau mawha foi, e fia iai ia o ana mea tau mawha ana, e whapea nā foi mea tu o ai whasi mori tā ele, o ana mea whamanongi, o maasani ai lava ia. E moe foi ele taimi e fia, e moe ai, o whapea nā foi o na ala ele taimi e ala ai. E sa niunu lava ia na mea tau mawha e pei lava o na whai atu i mea mana wai. E whapea nā o nā awa noa le leilo na whale e whaita waila na tuspa ia ma ta talo ai i lo nā atua. O nei mea uma na suia ina ua whai poipo. O na whapea lea wana upu ia te ia lava moli ane ina ua whaisi umi o whai poipo. O lea wa o maasani i leo langa o le nonofo to o lua ma se isi tangata. O te alofa telefo isi o to o lua. O te tali tonu foi o le fina ngala o lea tua, ina ia o whaai poipo. Ai pei, o sili atu le tele o awa noa le lei wa o misi na ilo le taimi le nei, na ilo le taimi sa o iai. Ma ua misi foi lo nofo to atasi na awao. Sa sili atu foi o na tele awa noa o te au o na ilea lii, ilo uola to atasi, na ilo le taimi nei. O fea la le mea sili, o le nofo to atasi po le no nofo to o lua. Fai mai le tali e tutusa lava mea lua, po lo nofo to atasi, po lo fai poipo foi. A o le tusi mua paulo ia koronito, i leo na mata upo e fitu fai upo e fitu o lo iai upo nei a paulo. A o lo nei loto ia whaapei a utangata ia whaapei o a utangata Ai pei tai e tai to atasi malo na alofa, e maua mai le atua, e tai tasi malo na winga, o lea mea ma lea mea. Ia o manatu la ia o paulo ia wae maliu lava, i le i whaia sona to o lua. Ia ai ese lava tangata. Le mamanu o le au whaafonga, e ese le mānei o le nei tala, o le mea moni lava. E le ese tū la whono a le tua e whapea te tau o na nofo tai to lua tangata uma. E ui fo ina mori mau fo, mai nisi tusi o le tusi pa ia, e sili ato le to lua nai lo le to tasi. Ia e whaalango lango lava i le tangata maona langona. E tele mea ele le iai le nofo to tasi. Ai tele fo i mea le ai le no nofo tai to lua o nona winga pe e te to tasi pe e te to lua. E iai o nei tū le lei, e iai fo i o nei tū whaale le lei i mea uma. O le mea sili o na tāua, o le iloa e le tangata, o na ola fia i lona fesota inga, ma isi o na uso a tangata, ai maise ia mautū le lav so tanga malona atua. Ia ue vai lau ia tā ua fo lea tala. Ia, awani tau mialo o la to tasi na oe pe a mana oe. Faise isi e wha mawhanwhana ia te oe teimi te mawti ai ia pe wāru tala fo ia pa ulalo ia wha tūlunga i leisi. Ia wha pe fo i o leua wha lawe tangata le ia te oe. Ia, whai a el tonu. Ua te whea
Sewa tamata muli besei awala vea Funa ea talunei maufa matalanga Taluai dia lota auleanga O se talo e fai ai sa me tau ma fa ai ui lea o te ono sai o lo o soi fua le li le la me